Good morning. Okay, Suchismita and all. Today we'll start class 12 botany, and that is sexual reproductions in flowering plants. And it is the first class, therefore we can cover up to male gametophyte. Now tell me whether reproduction is a fundamental character or it is a defining character. Last year I told you whether it is a fundamental character or it is a defining character. Can any of you tell me whether it is a fundamental character or defining character? It is a fundamental character. Yes. Why? Because those who are not doing reproduction, they are also living. Very good. Now, we'll talk about little bit about reproduction first, and then we'll enter into in details. Now you write the first line about reproduction. All living organisms show characteristics, life cycle, which includes birth, growth, maturation, reproduction, senescence, and death. If it is natural, accidental death, if it is there, then we cannot do anything. Maybe it is in between. Got? All of you can listen me. That means life cycle includes reproduction. All of you can listen me or not? Okay. सबको सुनाई दे रहा है? Okay. And it is very interesting that Drosophila lifespan 1 year. तुम जानी थी वो ड्रोसोफिला लाइफ स्पान इज 1 month. किंतु तार लाइफ साइकिल 2 weeks भितर कंप्लीट हो परिवो. तार लाइफ स्पान इज 1 month, but लाइफ साइकिल can be completed in 2 weeks. हैला तमने लाइफ स्पान एंड लाइफ साइकिल विषय जाने पड़ियो. लाइफ साइकिल रे रिप्रोडक्शन अच्छी, लाइफ स्पान प्लस reproduction together we can say life cycle, cyclic flow of genetic information from generation to generation. Kintu lifespan can be bigger, life cycle can be completed by the year of 60 years. पिला ने भी बड़ो ही जिवे, किंतु still जने लोकर लाइफ स्पान 100 years ही पारे. हैला बुझी पारलो? एबे आसर नेक्स्ट पार्ट को जिवा.
जिते बेले आमे reproductions पढ़ुचे, all flowering plants show reproductions. We know why all flowering plants show reproductions. Can any of you tell me why all flowering plants? तो माने मोरो येटा देखि पड़छे कि नहीं? मु जोड़ा शेयर करची सेटा देखि पड़छे कि नहीं? एबे देखा हला समस्तंकु जोड़ा शेयर करची. ओके. ताहले मते त माने पिलाने कुह जे रिप्रोडक्शन केते प्रकार रो? टू टाइप्स. One is asexual reproduction, other one is sexual reproductions. ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା asexual reproductions ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା sexual reproductions. Very good. Now asexual reproduction रे different जदि कहबा which is uniparental, asexual, and sexual reproduction is biparental or uniparental मध्य. जदि हमें कखारु गछर दीटा फुल नबा एटा गोटे मेल फ्लावर एटा गोटे फीमेल फ्लावर ताले एटा रियली हेई पारे किंतु मोस्टली बाइपेरेंटल बट मे बी यूनिपेरेंटल. क्लियर हेलो पिलाने. नाउ नेक्स्ट पार्ट को आसो. कोथरे वेरिएशन इज रेयर. केवल टिश्यू कल्चर रे समा क्लोनल वेरिएशन टिके टिके हुए बट वेरिएशंस रेयर एंड कोथरे म्यूटेशन हेई पारे रेयरली but variation is common. Always variation occur. कोथरे meiosis नहीं. Meiosis absent, very rarely present. जेमती कि हमें parthenogenesis ए टाइप रो किछि प्रोसेस रे अछि but usually absent. And syngamy fertilization मध्य absent. केबे भी fusion होनी. but एठी syngamy fertilization होची, gamete formation होची, syngamy होची, and obviously meiosis present. It a primitive. Asexual reproduction is primitive, less expensive. माने फ्लावर बनिया पई बहुत एनर्जी लगे हैला. एटा हैला एडवांस and more expensive. Clear hello पिलाने. तमने sexual reproduction रे organs are needed, flowering organs are needed. बुझेला. Sexual reproduction है flowering. कोथरे alternation of generation अछि 2n ru n and n ru 2n. कोथरे अछि sexual reproduction. Asexual है सब clones हुए तो एथरे alternation of generation नहीं. Clear हैला. ए जाई clear हैला. एबे हमें जिबा sexual reproduction in details. हैला. ओके समस्त सुबुजी ए जाई बुझेला. प्रिमिटिव काहे कि ना नो फ्लावर कोथरे जल्दी हबो. Asexual reproduction गोटे important point, it is rapid and it is slow. काहे कि ना it takes maturity. एथिरे किंतु रूट रू भी हमें नुआ गछ कर परिबा. फ्लावर फॉर्मेशन रो आवश्यकता नहीं हैला. तेनु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीड रे परिबो, रैपिड ही परिबो. क्लियर हेलो. Now I am going to what is the significance of reproduction. You may say sexual reproduction, okay, no problem. First, death is must, therefore it neutralizes the loss because of death. मोटा unusual point to आरंभ करली कहीं कि ना reproduction द्वारा हमरो जो death द्वारा loss है जी new individuals can be added. Second, it helps in
flow of genetic information. आमर ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स आम जो जन्म हुंती से खुशी हुंती एइथिपाई जे से माने मरिजिबे या नुह से माने देखंती जे तांको भले आम देखियकु तो हेल्प्स इन फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम generation to generation. केवल parents to offsprings केवल no, grandparents to parents, parents to offspring, and it will go on. Therefore, flow of genetic information is most important. And obviously, after senescence, after old age, ଆମେ ମରିଯିବା ତେଣୁ ଆମ ବଦଳରେ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଆମ ଭଳିଆ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ନ ରହିଲେ ଆମର ସ୍ପିସିଜ ର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରହିବନି ହେଲା ତ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ identity of the species. Okay, so Chasminta, you got this, helps in identity of the species. Species ର maintenance. ଗୋଟେ individual may reproduce, may not reproduce. ହେଲା clear ହେଲା ଗୋଟେ individual reproduction କରିପାରେ ନ କରିପାରେ, it is up to that person, but ଗୋଟେ species reproduction କରିବାକୁ ଦରକାର, otherwise जदि गोटे स्पीसीज रिप्रोडक्शन करिवनी ताले से स्पीसीज रो मेंटेनेंस रहिबनी आउ होमो सैपियंस रहिबेनी हला ताले असुविधा कि नुहे तेणु गोटे इंडिविजुअल पई रिप्रोडक्शन गोटे पर्सनल हेई पारे बट स्पीसीज पई रिप्रोडक्शन इज मस्ट गोटे पॉपुलेशन पई रिप्रोडक्शन इज मस्ट हला त माने हमें दीटा सिग्निफिकेंस तुम कहले गोटे सिग्निफिकेंस कहले व्हाई व्हाट इज रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल पई दरकार एवं जदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेतिबो तले आउ गोटे बेनिफिट अछि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशंस ओके व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशंस कोट वेरिएशन से करि पारे कोहो केमिति करे ना गोटे मियोसिस रे क्रॉसिंग ओवर द्वारा वेरिएशन हे परिबो ओके वेरी गुड एंड आउ गोटे रैंडम distribution of chromosomes से परिबो random distribution of chromosomes से परिबो and आउ गोटे अछि chance fertilization गोटे पुओ हबो कि झियो हबो we don't know तो being a male or being a female तमे जदी जन्म हेचो it is by chance बहुत लोग कहंतिनी जे everything is by choice it is not the case सब जिनस चांस एंड चॉइस रो कॉम्बिनेशन क्लियर हेलो पिला माने सब जिनस हला चांस एंड चॉइस रो यू आर ए मेल और फीमेल इट इज बाय चांस जदी एक्स एक्स जीवो ताले फीमेल हे जाउछ जदी एक्स वाई होची ताले तो मेल हे जाउछ हला तेनु लॉट ऑफ पॉइंट्स हमें पढ़ी परिबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडर रे लेटर it is useful for evolution variation hele kon habo speciation habo evolution habo new species formation habo okay so like that it has lot of significance ebe ame directly jiba sexual reproduction in flowering plants ku ठीक अछि जेतु टाइम अधिक अछि तेणु तुमको रिप्रोडक्शन टाइप्स टिके पढैली सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन भी पढैली हला तापरे हमें जिबा sexual reproduction in flowering plants आमे जानिचे what is the most important organ कहले पिलाने गोटे flowering plants रो सबटु important organ कोडा flower हला जदि तार मैच्योरिटी हेई नथिबो रूट स्टेम लीफ भितरे लीफ बेसी important केना लीफ इज यूजफुल फॉर photosynthesis gaseous exchange and transpiration किन जतबेले आमे sexual reproduction को जाउचे then most important organ is flower बुझेला तो all flowering plants show sexual reproductions okay no doubt से माने केते गुटे asexual reproduction भी देखांती किंतु flower form एची माने it is meant for sexual reproduction you know group of flowers or arrangement of flowers inflorescence को कोन कहबा ना arrangement of flowers ना बोतुडे फुल्लर arrangement हेची natural arrangement हेची ला arrangement of flowers जदि हमें artificial arrangement करबा ताको त हमें एक्के बाना कहबा but it is natural arrangement of flowers on
पेडंकल फ्लावरिंग एक्सिस रे हला बुझेला प्लान नहीं एबे आस फ्लावर डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स अच्छी कैलिक्स कोरोला एंड रिसम गैनिसम अच्छी एवं तांको पाखरे बहुत गुडे अडाप्टेशन अच्छी फुलर बास्ना फुलर मधु फुलर नेक्टर जोटा कौच एवं फ्लोर एडिबल मध्य पॉलेंस थाए तो एगुडा कौन पाई एगुडा कौन हमको सुंदर देखा जावा पाई ना दे आर अट्रैक्टिंग डिफरेंट एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पिलाने एमाने एक्चुअली फुल सुंदर देखा जाए हमरो पार्क रो सौंदर्य बढ़े हमको भलो लगे एस्थेटिक ब्यूटी अच्छी हमें फूल को भी प्रेजेंट करंती ये सब ठीक किंतु फ्लावर इज मेनली meant for attracting agencies for pollination ହେଲା ବୁଝିଲା for pollination and fertilization very good ହେଲା ନା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ଦରକାର ଦରକାର ଫୁଲ ଆମେ ଆମର ୟୁଜ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ତିଆରି କରିଛି pollination and fertilization ପାଇଁ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା अच्छा कहल पिलाने स्टडी ऑफ फ्लावर को हमें कौन कहवा स्टडी ऑफ फ्लावर को हमें कहवा आंथोलॉजी कौन कहवा आंथोलॉजी ठीक अछि जदि हमें अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को कहवा जोड़ा को इनफ्लोरेसेंस कहितला अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स यू राइट डाउन पेन एंड पेपर नहीं कैसे सब लिखो ना आंथोटैक्सी टैक्सी माने अरेंजमेंट हमें कहितले आंथोटैक्सी ओपनिंग ऑफ फ्लावर को हमें आंथेसिस भी कहि परिया किंतु जेतेबेले हमें कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर कहूचे हमें कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स ताले हमें सबु फूल को स्टडी करि परिबा किंतु सबु फूल को कल्टीवेट करले कोन लाभ होची कि त माने कमर्शियली जोडा इंपोर्टेंट सेडा को हमें कल्टीवेशन करंती एवं ताको हमें कहंती फ्लोरिकल्चर हैला मन रहिला ए तीनटा पार्ट फ्लोरिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर को हमें कहबा फ्लोरिकल्चर आगु जाउची हैला आगु जाउची ए तीनटा पॉइंट्स लिख सेलणी हो अल्टीमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेले फ्लावर्स एंड फ्रूट्स तो फॉर्म ही हबो हैला पिलान बुझ परला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेले फ्लावर्स थ्रू फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्म हबो तुम जानछो जे ओवरी आरो 11 ने भी पढ़थिले फ्रूट रे कन्वर्ट हबो ओव्यूल सीड रे कन्वर्ट हबो एडा समय में पढ़िबा हैला ओके एबे हमें नेक्स्ट पार्ट को जाउचे एटी गोटे गच्छ देख गच्छ रे केते फल होइचे देखलो हैला ता देरे सीड्स अछि फ्रूट्स अछि ना वेरी गुड वर्तमान हमें फ्रूट्स सीड्स विषय रे लास्ट को पढ़िबा तले व्हाट डू यू मीन बाय एम्ब्रियोलॉजी गोटे लेखो हैला समस्त लेखो द ब्रांच ऑफ बॉटनी that deals with the nature and development of structures and process associated with sexual reproduction in angiosperms. Then that can be called as embryology. Write down embryology. Hello? Father of embryology in India, Panchanan Maheshwari. No, सेटा बडला बही लिखचंती अच्छा रिप्रोडक्शन पढ़ेला बेलको हमको तीनटा पार्ट देखिया को पड़िबो कौन कौन गोटे ला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन तापर हमें देखिबा फर्टिलाइजेशन pollination and subsequent fertilization जोटा ता माने pollination हला प्री फर्टिलाइजेशन तापर हमें पढ़िबा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्लियर हला गोटे हला प्री फर्टिलाइजेशन गोटे हला फर्टिलाइजेशन और हला पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स why we are reading flowering plants can any of you tell me हमें flowering plants कहीं पढ़ुचे कहीं ना प्लांटी रो सबुटो एडवांस हमें आस्ते आस्ते करिबा तो फ्लावरिंग प्लांट्स हला पिलाने आस्ते आस्ते लिखो मोस्ट एडवांस मु देखि देई परे भी जे दरकार पड़ियो मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम हला क्लियर हला
फ्लावरिंग प्लांट्स कौन ना मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम आधे को टाइप रो लाइफ साइकिल जाको हम एंजियोस्पर्म भी कहंती आ पाखरे सब अछि जहाँ जहाँ गोटे गछरे एक्सपेक्ट करा जाए सब अछि आधे को टाइप रो लाइफ साइकिल डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल ता माने आरो ट्वेन बॉडी ट्वेन प्लांट बॉडी इज सीन फ्रॉम आउटसाइड एन केतेबेले हे कि केतेबेले सरी जीवो आमे देखि परिबन भीतर भीतर पोलेंस केतेबेले बनिला गैमेट्स हे गेला जायगोट लेटा इंटरनल हैला बट आरो को टाइप रो प्लांट बॉडी ट्वेन प्लांट बॉडी आधेरे ट्वेन एंड एन दिटांग अछि बट ट्वेन टा देखा जाए एक्सटर्नली ता माने आधेरे कोन अछि रूट अछि स्टेम अछि ओके एम्ब्रियो तो अछि ना एम्ब्रियो रूट स्टेम लीफ मैच्योरिटी परे कोन आसीबो फ्लावर आसीबो फ्लावर परे कोन आसीबो फ्रूट आसीबो फ्रूट परे कोन आसीबो फ्रूट भीतर सीड थिबो गोटे बा अनेक सीड्स थिबो हला एक्सेट्रा तम प्लांट बॉडी आर ट्वेन एवं ट्वेन ही देखा जाउची एन दा देखो एम्ब्रियो ट्वेन रूट ट्वेन स्टेम ट्वेन लीफ ट्वेन फ्लावर ट्वेन फ्रूट ट्वेन सीड भी ट्वेन ता भीतर एन अछि क्लियर हेलो किंतु एन टा विशेष भाव देखा जाउनी डिड नॉट डिस्टिंक्ट शॉर्ट लिव्ड देयरफॉर द लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल ताले हमें आज कोन पढिबा मेल रो पार्ट पढिबा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट रे हमें कहा विषय रे पढिबा मेल विषय रे पढिबा आज क्लियर हेलो आज हमें पढिबा मेल विषय रे आगु जिबा आगु को जिबा की पिलाने जने की को आगु जिबा अर्पित हुआ ओके flower a fascinating organ of angiosperms okay no doubt aesthetic social religious cultural value मध्ये अछि ना is the symbol of human emotion मध्ये बुझ परलो पूजा करंती कि नहीं हमें सजांती कि नहीं कि मरी गले भी हमें फूल दियंती क्या को वेलकम करिया कहले भी हमें फूल दियंती ना लव अफेक्शन दुख सबुथिर सिंबल भी फ्लावर केतळे हमें धड़ा फूल दियंती नुई कि पिलाने केतळे हमें धड़ा फूल दियंती केतळे हमें रेड रोज भी दियंती हैला केतळे हमें टुलिप दियंती तो केतळे हमें टुलिप दियंती टुलिप का ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଜ ବି ଦିଅନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଫ୍ଲାୱାର ହ୍ୟୁମାନ ଇମୋସନ ସହିତ ବି କନେକ୍ଟେଡ ଦେଇଛି ତମ ବହିରେ ଏନସିଇଆରଟି ବହିରେ ବି ଦେଇଛି ଫ୍ଲାୱାର ହ୍ୟୁମାନ ଇମୋସନ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ସୁବିଲା ଆକାଶ କ୍ଲିୟରଲି ସୁବିଲା ଆଗକୁ ଯିବି ଏ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖି ସାରିଲଣି ଭେରି ଗୁଡ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା yes attracting but actually ସବୁଥିର ଟାର୍ଗେଟ ହେଲା ସୌରଭ ସବୁଥିର ଟାର୍ଗେଟ ହେଲା କଣ ଜାଣିଛ ଯେ attracting agencies for pollination and fertilization ହେଲା ଯୋଉଟା ତମେ କହୁଛ good ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କୁହ ଯେମିତି ଆମେ କହିଥିଲେ birds are glorified reptiles ହେଲା ସେଇ ଟାଇପ ର flower is a glorified modified suit correct କେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି କରିଛି କେମିତି ଏଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ flower is a modified suit କେମିତି ମୁଁ ବତଉଛି ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ flower ର ପୋଜିସନ apical ହେଇପାରିବ ହେଲା ଆକାଶ ସୁବିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବୁଛି ତ flower ର ପୋଜିସନ କଣ ହେଇପାରିବ କୁହ ପିଲାମାନେ flower ପୋଜିସନ ଆଇଦର apical ହେଇପାରିବ ନହେଲେ lateral ହେଇପାରିବ ବୁଝିଲା flower ପୋଜିସନ apical ହେଇପାରିବ lateral ହେଇପାରିବ ଓକେ ତା ମାନେ floral bud
तुम कौन लिख परियो फ्लोरल बड एंड वेजिटेटिव बड आकाश आउ थरे बाहर के आउ थरे भीतर को पळे आसिले सुबिबो हला तुम आउ थरे बाहर जाओ फिर एंटर कर जाओ फ्लोरल बड एंड वेजिटेटिव बड आर होमोलोगस काम अलग अलग ही पारे किंतु तांकर ओरिजिन समान समान अपिकल ही परिबे टर्मिनल ही परिबे नले एक्सियल ही परिबे एक्सिलरी ही परिबे तेणु तांकर केते गुडे स्ट्रक्चर्स रो ओरिजिन समान थिबारु तेणु बोध हुए से माने मॉडिफाइड सूट सेपाल जो जानछ सेपाल पेटल एगुडा लीफ लाइक कि नो लीफ लाइक ना सेपाल तो पूरा लीफ भले देखियो को ग्रीन पेटल भी लीफ लाइक कलर्ड हेले भी लीफ लाइक हला सेकंड स्टामेन को हमें माइक्रोस्पोरोफिल कहि परिया ना स्टामेन मेल रो जो लीफ रो स्पोर बनुची माइक्रोस्पोर कार्पेल को हमें कौन कहि परिया मेगा स्पोरोफिल कहि परिया तेणु फाइलो वर्ड माने कौन लीफ कही तेणु फ्लावर बोध हुए मॉडिफाइड शूट क्लियर है फ्लावर बोध हुए मॉडिफाइड शूट बुझेला आगु जाउची एतिक पॉइंट तो क्लियर है ओके कहीं ग्रीन स्ट्रक्चर तो देखिले तेणु आमे जानी गले प्लस सेपल्स टा तो पूरा ग्रीन पेटल भी लीफ लाइक एंड स्टामेन टा आमे टेडोफाइट्स रे पढनथले स्पोरोफिल्स तो एथु जणा पड़े फ्लावर गोटे मॉडिफाइड शूट आउ केते गुडे जगह रे कोन हुए ना प्रथमे वेजिटेटिव शूट्स बने तापरे फ्लावर बने फिर वेजिटेटिव शूट्स बने फिर फ्लावर बने एंती हुए कालिस्टेमन बटल ब्रश ता माने गोटे वेजिटेटिव पार्ट रिफर्टिव हो जाउछ मझरे फिर वेजिटेटिव आसुची केमती है ना त फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट एबे नेक्स्ट पार्ट को जाउछ हमें गोटे फ्लावर रे कोन कोन अछि हला गोटे स्ट्रक्चर करो फ्लावर आको हमें एलएस कहंती लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर हला एठी रिसेप्टिकल अछि जाको टोरस भी कह जाए थैलामस भी कह जाए हला थैलामस टोरस रिसेप्टिकल को कह जाए हला तापरे एटा सेपाल अछि एठी पेटाल अछि जो कलर्ड पार्ट हला तापरे एटार आंथर अछि फिलामेंट ए दिटा कोन कहया स्टामेन कहबा हला आउ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ए तीनटा को मिसई कि हमें कोन कहबा कार्पेल कहबा हला आउ ओवरी भितरे one or many ovule is there जाको हमें seed कहबा तो you can draw these structures very easily but this part you write four holes तमने फ्लावर टा complete flower typical flower तो no doubt but it is a complete flower ना incomplete flower can any of you tell me it is a complete flower or incomplete flower complete flower कहीं कि ना calyx अच्छी corolla अच्छी yes श्रुति it is complete because calyx अच्छी ला calyx ର unit कौन sepal corolla ର unit कौन petal androecium ର unit कौन stamen gynoecium ର unit कौन ला carpel तेणु आर सबुतक स्ट्रक्चर्स थिबारु एटा कंप्लीट हैला वेरी गुड आर सबुतक स्ट्रक्चर थिबारु एटा कंप्लीट तो डायग्राम कैन यू ड्रॉ ऑफ योर ओन डायग्राम बनेले टिके टाइम लागिवो तो माने डायग्राम्स रो आरो स्क्रीनशॉट नै पारो नले डायग्राम्स ता तमे परे भी बनै परिवो हला एटा एलएस वेली कहली एलएस ऑफ ए टिपिकल फ्लावर हला बर्तन जदी यूनिसेक्सुअल हेतिबो ताले इज इट कंप्लीट नो कैन यूनिसेक्सुअल आइदर एंड्रोइशियन थिबो नले गाइनोशियन थिबो हला जदी एटा रे कैलिक्स एंड कोरोला नथिबो ताले भी इनकम्प्लीट हला मते को जदी अनडिफरेंशिएटेड कैलिक्स एंड कोरोला थिबो ताले हमें ताको कोन कहबा ताको पेरियांथ कहंती कि नहीं आगु जाउची नेक्स्ट पेज को जाउची तमे खाली ए लाइन टा लिख दियो हला यस जगदीश वेरी गुड मोनालिसा आल्सो गुड तो हमें नेक्स्ट पॉइंट को जाउचे तमे खाली पॉइंट टा लिखला तो डायग्राम निजे करिवो हला
मो फ्लावर विषय रे गोटे लाइन आगो कुहे गोटे फर्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आज का क्लास रो अनडिफरेंशिएटेड कैलिक्स एंड कोरोला जदि गोटे जगह रे हमें कैलिक्स एंड कोरोला को जानी परिबा नहीं एका भलिया देखा होचंती ताले हमें ताको कोन कहबा पेरियांथ वेरी गुड ताको पी द्वारा रिप्रेजेंट करा जाए है ना आर वर्ष पढ़िथिलो ओके the unit of perianth can any of you tell me the unit of perianth yes Shruti very good is tepal perianth mostly monocot रे थाए ना mostly dicots रे थाए monocots रे थाए है ना very good तमरो मने थिबो टुलिपा टुलिपा जानचो टुलिप रे yes जगदीश पेरियांथ टा कोन हुए ना टुलिप रे हाय जो थरे कि तमे डायरेक्टली आउ पेटल देखा जीवो सेपाल भले देखा जीवनी आउ सब कलर्ड ला सेपाल नथिला भले लागिवो हला किंतु सेपाल भी कन्वर्ट ही जाईची कलर्ड स्ट्रक्चर को this is the expected question for this year देखिवा 4 तारिख रे आछे कि नहीं एबला क्वेश्चन हला आगु जिबा ओके लिबोची फ्लावर रो दीटा पार्ट अछि फ्लावर रो दीटा पार्ट अछि ना एंड तार पार्ट दीटा कौन दीटा पार्ट कैन एनी ऑफ यू टेल मी यस नॉन एसेंशियल जहाको हमें एसेसरी कहंती ना आउटे एसेंशियल कहंती ना सुभाषिस हला एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल नॉन एसेंशियल को हमें कौन कहंती एसेसरी और हेल्पिंग हेल्पर्स हला जन ड्राइवर थाए तार हेल्पर थाए सेमती सेटिरे कोटा आसीबो हला जातिरे हमें पेरियांथ को भी ऐड कर परिया हला बेले बेले पेरियांथ थाए सेपल पेटल थाए नले पेरियांथ हेले टेपल को जिवो हला आ एपटे एसेंशियल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम वेरी गुड सुचिस्मिता हला calyx is represented by K corolla is represented by C androecium is represented by A and gynoecium is represented by G clear hella very good आगु जिबा एटा सरी गलानी जानि छ समस्त प्राय ओके फटाफट लेखो केसी एजी बर्तमान एठी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु लिखुची जोटा कि तुमको भलो लगी पारे a complete flower is scientifically known as diclamidious but monoclinous डाइक्लामिडियस कहीं कहबा ना ता पाखरे के एंड सी अछि हला किंतु मोनोक्लिनस कहीं कहबा ना वन सेक्सुअलिटी को हमें बाइसेक्सुअल भी कहंती केना बाइसेक्सुअल हेले फुल गोटे प्रकार रो ता माने ए एंड जी दिटांग अछि एटी डाइक्लिनी माने यूनिसेक्सुअलिटी दिटा सेक्सुअलिटी बाइसेक्सुअल माने वन सेक्सुअलिटी मोनोक्लिनस हला समस्त एटा लेखो it is interesting and therefore I have given you this idea ना इटे आउ गोटे पॉइंट भी मु तुमको कहबी को प्लान ने एठी मु तुमको आउ गोटे पॉइंट कोन कहबी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग जदि एटा यूनिसेक्सुअल हेइथिबो ना ताले हमें ताको कोन कहबा कि गेस कर परिबो यूनिसेक्सुअल फ्लावर मोनोक्लिनस कहबा ना डाइक्लिनस फ्लावर कहबा को
दीटा सेक्सुअलिटी रहिला गोटे मेल गोटे फीमेल ताले ताको हमें डाइक्लिनस फ्लावर कहबा इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ए दीटा मन रख हला हमें तीनटा क्वेश्चन को आसिले यस सौरभ इट इज डाइक्लिनस ओके ओके सुचिस्मिता वेरी गुड मेनी स्टूडेंट्स हैव रिटन करेक्टली हला एबे हमें जीवा नेक्स्ट पार्ट को ओके रोशन आल्सो गुड एबे लेखा समझते हेडिंग दियो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स कहितले हमें बिफोर फर्टिलाइजेशन को सागरिका कौन कहबा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स पॉलिनेशन टा भी प्री फर्टिलाइजेशन अंडर रे रहिबो सागरिका हेला एटा हेडिंग लिखलो ओके द प्लांट फ्लावर केते बेले दो आफ्टर मैच्योरिटी हला मुक्तिमय बुझेला फ्लावर केबे दबो आफ्टर मैच्योरिटी हमें मेनली फ्लावर तो बनेले अच्छा मते कुह जदि हमें गोटे प्लांट नबा तार सीड अछि गोटे प्लांट रो सीड अछि कि नहीं प्रथमे तले सीड जर्मिनेशन पाई को हार्मोन दरकार गोटे हार्मोन अछि से हार्मोन नाला गिबरलिक एसिड्स से सीडलिंग दिए ना एंती है कि से मैच्योरिटी हला तापरे फ्लावर आसीबो ना फ्लावर हला परे तापरे हमें पाइबा ए सब स्ट्रक्चर्स हला internodal elongation भी गिबरलिक एसिड्स हला फ्लावर फॉर्मेशन में भी इट इज बिलीव्ड दैट गिबरलिक एसिड्स एंड एंथोसिन मिसिकी फ्लावर दोज तेणु गिबरलिक एसिड्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन स्टार्टिंग फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू internodal elongation to flower formation हला गिबरलिक एसिड्स विथ अदर हार्मोन्स मध्ये हेल्प करिवे किंतु गिबरलिक एसिड मध्ये इंपोर्टेंट हार्मोन एंथोसिन बेली गोटे लिपिड सहित मिसिकी एटा करंती हला तेणु एटा मु गोटे लेखक चाहिली नेक्स्ट पार्ट को आस स्टामेन मेल पार्ट ना फीमेल पार्ट कैन एनी ऑफ यू टेल मी स्टामेन इज मेल ना फीमेल मेल मेल सेक्स ऑर्गन हला ता देरे कोन अछि ना स्टामेन हैला माइक्रोस्पोरोफिल ताले माइक्रोस्पोरेंजियम के हबो आंथर हबो हला आंथर भितर माइक्रोस्पोरेंजियम सब अछि माने स्ट्रक्चर जोठी के माइक्रोस्पोर बनिबो हला एंड पोलन ग्रेन टा कोन हबो ना मेल गैमेटोफाइट हबो माने स्पोर बनिला परे गैमेटोफाइट्स बनिबो हला तले एबे समस्ते जल्दी जल्दी लेख स्टामिन जार अन्य ना कोन माइक्रोस्पोरोफिल आंथर अन्य ना कोन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन अन्य ना कोन मेल गैमेटोफाइट वेरी गुड गोटे स्टामिन रो दीटा पार्ट अछि क्लियर गोटे स्टामिन रो दीटा पार्ट अछि आना कोन आंथर आरो पार्ट ना कोन को फिलामेंट जदि एटा हमर गोटे स्ट्रक्चर थैलामस थैलामस रो पाखरे की अछि आंथर अछि ना फिलामेंट अछि को एटा धरो थैलामस पास में क्या है बताओ पास में क्या है तो फिलामेंट इज proximal to thalamus और आंथर इज डिस्टल दूर है दूर में जो होता है दूर जी अच्छी तक हमें डिस्टल कर डिस्टल टू थैलामस हैला कहने एटा दूर रे अच्छी क्लियर हेलो आगु जाउची फिलामेंट एंड आंथर ओवर आगु जाउची आंथर इज फर्टाइल ना फिलामेंट इज फर्टाइल हाँ यस कनेक्टिव इज देयर पढ़िबा आंथर इज फर्टाइल
na filament is fertile? Anther is the fertile part. Lekha the anther re keteda lobes अछि को 2 lobes diathecus ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ each lobe ରେ ଦିଦିଟା ଥାଏ sporangia ତାହେଲେ ଆମେ ଆକୁ କଣ କହିବା tetra sporangiate ବୋଲି କହିପାରିବା ହେଲା and ଯୋଉଠୁ pollens ଗୁଡା ଫାଟିକି ବାହାରକୁ ଆସିବ line of descent ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା stomium ହେଲା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆନ୍ଥର ନେଲି ଆନ୍ଥରଟା ବାଇଲୋବ୍ଡ ହେଲା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା ତାହେଲେ structure will look like this ଏଇ ଟାଇପ ର ଦେଖାଯିବ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ ଏଠି ବି ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ ଏଠି ବି ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ ଏଇ ଜାଗାରେ କନେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଛି ତମ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ କହୁଥିଲା କନେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଛି ହେଲା କନେକ୍ଟିଭ ଟା ଭାସ୍କୁଲେଚର ଦିଏ ଏବଂ ଯୋଉଠୁ ସେମାନେ ଫାଟନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଫାଟିବେ ନା ଲାଇନ ଅଫ ଡିସନ୍ ଯୋଉଠୁ ଫାଟିବେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଷ୍ଟୋମିୟମ ତମ ବହିରେ ବି ଷ୍ଟୋମିୟମ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାକୁ ତମେ ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବ ଲାଇନ ଅଫ ଡିସନ୍ସ କୁ ତାମାନେ ଆନ୍ଥର ଇଜ ବାଇଲୋବ ଡାଇଥେକସ୍ and tetrasporangiate clear line of descent is called stomium clear anther is nothing but microsporangium ହେଲା ଯଦିଓ ଅନେକ ବି ଅଛି ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ ଚାରିଟା ବି ଅଛି ହେଲା clear anther is distal clear distal କାହିଁକିନା ଦୂରରେ ଅଛି and filament is proximal and anther is fertile correct ତାହେଲେ ଆମେ next page କୁ ଯାଉଛେ ହେଲା diagrams ତମେ ନିଜେ କରିପାରିବ ହେଲା ଆଗକୁ ଯାଉଛି diagram ନିଜେ କରିହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବହିରେ ଅଛି କରିପାରିବ ଖାଲି understanding ଭଲ ଦରକାର and theory ଗୁଡା ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖ diathecus ରେ କେତେଟା ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଆ ଅଛି ପୁଅ ପିଲାମାନେ diathecus ରେ କେତେଟା ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଆ ଅଛି ଚାରିଟା ଓକେ ରୋଶନ yes ଚୁମ୍କି diathecus ରେ ଚାରିଟା ଅଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଦାତୁର ଚାରିଟା ତ ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଆ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଗଛ ଆମେ ଦେଖେଇଛେ ଏଇଠୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତମେ ଜାଣିଛ ଚାଇନା ରୋଜ କୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମାଲଭାସୀ ଫ୍ୟାମିଲି ପଢିଥିବ ତା ଦିହରେ ୟୁନିଲୋବ୍ଡ ଆନ୍ଥର କେତେଟା ଆନ୍ଥର ମାନେ ଆନ୍ଥର ଇଜ ୟୁନିଲୋବ୍ଡ and bisporangiate na very important question it is unilobed and bisporangiate it is an exception hala फटाफट लिख दियो it is an exception bilobed is an exception सौरभ next page ना previous page सौरभ next page जाऊँचा ना previous page एटा एटा तो हमें कहते डाइथेकस tetrasporangiate हला एटा थिला बुझेला एटा जस्ट लुक एटा बाइलोब्ड हेची तेनो एटा टेट्रास्पोरांजिएट बेली कहिथिले हला ओके एबे हमें एक्सेप्शन टा कहिथिले कोडा चाइना रोज यूनिलोब्ड बाइस्पोरांजिएट यूनिलोब्ड बाइस्पोरांजिएट and monothecous भी कहि परिया हला आगु जिबा this is an exception आगुटे अछि there is one organisms called Arciothobium jadare unilobed unisporangiate भी थाए but that part will not discuss now ला filament proximal बेली कहिथिले sterile long slender stalk कहिथिले हला से कहा सहित अटैच देई परियो थैलामस सहित अटैच देई परियो पेटाल सहित अटैच देई परियो टेपाल सहित अटैच देई परियो जदि पेटाल सहित अटैच हुए ताले ताको हमें से कंडीशन को हमें कोन कहंती एपिपेटालस
The tepal सहित attached हुए ताको हमें कहते एपिफाइलस and thalamus सहित attached हो तो natural हो एपिफाइलस रो अन्य नाम ला एपिटेपालस ହେଲା एपिटेपालस ए तीनटा पॉइंट्स लिखो एटा इंपोर्टेंट filament is attached to dash dash and dash filament is attached to either thalamus ହେଇ परिबो पेटाल तम बहिर ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ क्लास 11 ଆମେ ପଢିଥିଲେ टेपाल सहित भी अटैच्ड ହେଇ परिबो ହେଲା टेपाल सहित भी अटैच्ड ହେଇ परिबो P and A भितरे जदि अटैच्ड ହେଇଛି ताले हमें ताको एपिफाइलस कहबा ହେଲା जदि एपिपेटालस कहूचे ताले C and A भितरे अटैच्ड ହେଇଛି ହେଲା this condition is cohesion na adhesion this is called adhesion ना dissimilar भितरे होची ना तेणु आको हमें adhesion कहती yes श्रुति आगे चले ये पॉइंट छोटा फटाफट लिख लो ओके एटा फिलामेंट ना एटा ला फिलामेंट बुझिपला कि नहीं फिलामेंट कहिथिल एटा ऊपर तो आंसर कहिछि हो नहीं वॉइस इज क्लियर एबे हमें क्विज करिवा मेल सेक्स ऑर्गन समस्त लिखो व्हाट शुड बी द आंसर इज इट सेपल नो सौरभ चुमकी दास श्रुति पायल मोनालिसा स्नेहा and it's so easy Punnam very good it is Roshan Stamen okay now next question a broad knob like fertile part of this stamen fertile part of this stamen filament no Swayam is correct what will be the answer Swayam श्रुति और एक बार ट्राई करो हाँ श्रुति करेक्ट आंसर yes DBHS correct Saurabh correct Muktimay correct it is called anther it is distal or proximal yes Kasturi correct Kasturi okay it is distal very good Saurabh it is distal part monothecous anther unilobed anther Roshan correct now you tell me unilobed anther Shruti correct Saurabh correct Kasturi correct okay this is unilobed China rose रे अछि मंदार फूल रे and 22 sporangiate ହେଲା China rose Malvaceae family जोटा कहिथिला हमें ହେଲା very good the fundamental part is over now enter into structure of microsporangium heading दिया समझते structure of anther तले प्रथमे तो सोमाटिक सेल सब थिबे गोटे गच्छर भितरे कोन थिबो सबुडा सोमाटिक सेल थिला किंतु आस्ते आस्ते ता भितरे किछिटा जर्म सेल्स फॉर्म हेबे एवं से जर्म सेल्स गुडाकू आमे कोन कहबा गोटे यंग आंथर भितरे homogeneous mass of meristematic cells dividing cells primary sporogenous cells are formed surrounded by anther wall
एगुडा भी 2n किंतु एगुडा जर्म सेल्स बोली हमें कहि परिबा हला कारण से माने पोलेन मदर सेल बा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाती कौन बनाती पोलेन मदर सेल्स बनाती बा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाती हला एवं एगुडा को हमें मेओसाइट्स भी कहि परिबा कहीं ना मेओसाइट्स कहीं ना जो थिरे meiosis हुए मदर सेल where meiosis occurs जते meiosis हेई जीवो सेते ताको हमें पोलेन कहबा हला बा माइक्रोस्पोर कहबा यू राइट दिस यंग एंथर तेणु आमे जते meiosis स्टडी करंती आमे मैच्योर्ड एंथर नियंतिनी आमे कोन नियंती यंग एंथर केना ता पाखरे आम पाखरे पंकजिनी हला यंग एंथर इज टेकन केना एतरे हबो फ्यूचर रे meiosis टू स्टडी meiosis सबका क्रिस्टल क्लियर हुआ तो पूरा लिखो ओके चुमकी वेरी गुड तो जिसमें मियोसिस होता है ताकू हमें पोलेन मदर सेल कहबा सुचिस्मिता बुझेला तले मियोसाइट इज 2n बट मियोस्पोर इज n मुक्तिमय डन समस्त लिख चलो अनुपमा शुड आई मूव आगु जाउची ओके पायल तो आमे प्रथमे बाइलोब टेट्रास्पोरेंजियम देखैतिले ना तापरे हमें माइक्रोस्पोरेंजियम देखैले माइक्रोस्पोरेंजियम रे हमें स्पोरोजिनस टिश्यू सब देखैले हला स्पोरोजिनस टिश्यू माने each one is potential is a pollen mother cell हला द डिफरेंट लेवल परे मैच्योरिटी रे पोलेन सब बाहर को रिलीज होबे हला एबे आस आंथर वाल्स विषय लिखिया अच्छा जदि हम एटा को कट करले ताले प्रथम डाला एपिडर्मिस तापरे एंडोथेसियम तापरे मिडिल लेयर्स तापरे टापेटम तापरे आ भितरे पोलेन चैम्बर थाए पोलेन चैम्बर रे पोलेन मदर सेल थाए पोलेन्स थाए ए टाइप रो एटा देखिबा हम डायग्राम्स रे तले फर्स्ट लिखो तमे एपिडर्मिस हला फर्स्ट लिखो एपिडर्मिस नहीं सर 4 जोन्स वाली दौची बही रे हला मिडिल लेयर्स भी तो बहुत बड़े लेयर्स ना तो जोन्स वा लेयर कहले 4 लिखियो हम भीतरटा डायरेक्टली पोलेन सैक्स हला तो एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर एवं जो जायरे सेटी वीक थाए सेटी किछि गोटे थिन वॉल सेल्स थिबो तंदा स्टोमियम सेठी भी अछि एंडोथेसियम रे भी अछि द फंक्शन ऑफ स्टोमियम इज पोलेन डिस्पर्सल हला लाइन ऑफ डेसेंस बोले हम कहितले लाइन ऑफ डेसेंस बोले हम कहितले तो माने चारिटा जोन्स अछि एपिडर्मिस एंडोथेसियम मिडिल लेयर्स एनसीडी कहूची जे चारिटा लेयर अछि किंतु मिडिल लेयर्स ता गोटे लेयर नो ना तो बेटर टू से 4 जोन्स एपिडर्मिस वाल रो आउ जदि पांचटा पार्ट कहबा ताले सेटा वाल परे पोलेन चैम्बर विषय तुम कहूचो हला स्टोमियम फॉर्म्स व्हाट लाइन ऑफ डेसेंस कहितली स्टोमियम पाखरे 41 एंड पोलेन विल रिलीज टू आउटसाइड तो स्टोमियम फॉर्म्स लाइन ऑफ डेसेंस से जाटा वीक अछि क्लियर इट हला एपिडर्मिस सिंगल लेयर ऑलवेज एपिडर्मिस प्रोटेक्शन तो करे ना ओके एपिडर्मिस तळे पिलाने कोन अछि एंडोथेसियम
कौन अच्छी एंडोथेसियम लेख तमर टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आमे पढ़ौचे हला तादर आमे लिखले इट हैज टू पार्ट्स वॉल एंड पोलन चैम्बर्स वॉल रो आमे चारटा पार्ट्स पढ़ौचे फर्स्ट पार्ट एपिडर्मिस सल्लानी and then endothelium yes file very good but एठी cellulose अछि तार wall रे cellulosic alpha cellulose this is alpha cellulose thickenings ता पाखरे अछि कोथिरे ना tangential wall inner tangential suppose एटा tangential wall inner tangential wall le alpha cellulose which helps in dehiscence of anther due to hygroscopy some water loving nature जेहेतु से वाटर लविंग नेचर से हाइग्रोस्कोपिक हला तेणु से एंडोथेसियम तामाने एंडोथेसियम सेल्स आर थिक वॉल्स आर प्रेजेंट हला थिक वॉल्स आर प्रेजेंट एटा हला टांजेंशियल वॉल एटा को कहते रेडियल वॉल टांजेंशियल वॉल रे सेलुलोज अल्फा सेलुलोज थिकनिंग्स अछि जोटा कि फाइब्रस थिकनिंग तम बहिरे फाइब्रस थिकनिंग देइछि बट सेलुलोजिक देइनी अल्फा सेलुलोजिक लिखले बेटर हबो हला एपिडर्मिस तले एंडोथेसियम अछि डायग्राम्स यू कैन ड्रॉ लेटर हाँ डेइसेंस माने जदी गोटे देखो गोटे जिंस ए सब जगह रे पानी पी गेला एठी भी पानी पी गेला धर हला किंतु गोटे जगह रे सेटा वीक अछि ठीक हे गेला तले से जोठी वीक अछि से बाटे फाटी के बाहरियो हला तो सेति पई हाइग्रोस्कोपिक हबा को पड़े सेटा फुली जाए तापर फाटी के बाहर परियो ना हाइग्रोस्कोपिक न हेले डिस्पर्सल केमथि हो बुझेला तेनु दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर पोलन डिस्पर्सल डेसेंस माने फाटीबा और डिस्पर्सल ने बाहर को जिबा तले पोलन डिस्पर्सल ले सहायता करे हला अर्पित इट कैन नॉट बी स्लो बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होगा हला तो एतिक स्पीड रे करियो पड़ो चित्र करियो मना करछु पुरा चित्र यू कैन ड्रॉ फ्रॉम योर बुक हला आगु जिबा देखो के जण अर्पित आंसर दउचंदी यस हला ताले मते आगु जियो पड़छि ता तळ लेयर रो ना कोन ता तळ लेयर रो ना कोन बा जोन रो ना को हला अर्पित आउथरे रिपीट कर दउछि एपिडर्मिस ता तळे एंडोथेसियम ता तळे मिडिल लेयर्स हला ओके 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 तो हमें मिडिल लेयर्स विषय कहछे मिडिल लेयर्स 1 2 3 लेयर्स इफेमरल्स बोली गोटे वर्ड अछि इफेमरल्स माने शॉर्ट लिव्ड जेतले इफेमरल्स वर्ड थिबो ता माने हला शॉर्ट लिव्ड एटा डिजेनरेट हो जाए देखियो मैच्योरिटी बेले एउडा सब गोटाए लेयर गोटे जोन ने कन्वर्ट हो जाए केमिति ना एगुडा डिजेनरेट हो जाए हला मिडिल लेयर छोडा डिजेनरेट हो जाए शॉर्ट लिव्ड से माने शॉर्ट लिव्ड बुझेला these layers degenerate at maturity बस सेतिक लिखो मिडिल लेयर्स रो आ किछि दरकार नै हला शॉर्ट लिव्ड इनर मोस्ट वाले रो ना कोन हबो tapetum इनर मोस्ट वाले रो ना कोन tapetum अपर लेयर अर्पित यू राइट कंप्लीट हुआ पूनम वेरी गुड ओके tapetum फाइल आल्सो करेक्ट मागु जाउची तले पूनम एई चित्रटा तमे बही देखि करि परिबो जस्ट टू अंडरस्टैंड हला मु तीन थर चार थर सेम चित्र देखौची केना तमे करि परिबो तले की कहि परिबो इनर मोस्ट लेयर ना tapetum हला वेरी गुड नाउ टेल मी tapetum खाइबा पीबा दिए की यस tapetum खाइबा दिए
मुक्ति tapetum helps in what? भूमि tapetum क्या करता है? What is the function of tapetum? It is useful for nourishment. Okay, not cells will तक हमें कोई परियो ହେଲା tapetum. Yes, Shruti. Tapetum haploid na diploid na polyploid? Anybody? Tapetum n 2n na more than 2n ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା କ୍ୟାରିଓକାଇନେସିସ୍ ହୁଏ ନା କ୍ୟାରିଓକାଇନେସିସ୍ ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ର डिवीजन हुए बट नो साइटोकाइनेसिस। କ୍ୟାରିଓକାଇନେସିସ୍ हुए साइटोकाइनेसिस हुएନି ତାହେଲେ କଣ ହବ ପଲିପ୍ଲଏଡ୍ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ मोर देन वन न्यूक्लियाई ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ ବୁଝିଲା ତେଣୁ ଏଟା polyploid tapetal cells are polyploid polyploid ବୁଝିଲା polyploid ମାନେ multi nucleated ହେଲା ଧର ଗୋଟେ ସେଲ୍ ରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମେ ବାଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟେଡ୍ ହେଇଯାଏ ତାପରେ टेट्रा न्यूक्लिएटेड ହେଇଯାଏ ହେଲା ଏମିତି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ important word ଦେଇଛି dense cytoplasm dividing cell ଗୁଡା generally dense cytoplasm ଥାଏ ହେଲା and generally more than one nuclei are there polyploid cells are there ଏଠି ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ word ଆସେ polytiny ମାନେ DNA duplication ହୁଏ କିନ୍ତୁ division ଯଦି ନ ହବ ତାହେଲେ ତାକୁ polytiny ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଡନ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ ओके जाऊची आगु तेले ए पॉइंट गुडा अर्पित लिखि परलो अर्पित इनर मोस्ट वन लेयर छोटे छोटे वर्ड लिखो इनर मोस्ट वन लेयर पॉलीप्लॉइड हला एंते वर्ड लिखो तापरे कोन लिखिबो डेंस साइटोप्लाज्म एंते लिखो हेल्प्स इन नरिशमेंट हला कैरियोकाइनेसिस occurs but cytokinesis does not occur ताले पॉलीप्लॉइड हे जो एबे फिफ्थ जोन हिसाब रे हमें काहे की नै छै ना वॉल रो नै ने एटा आज होल नै छै हला भावना हला तो फिफ्थ जोन हिसाब रे हमें स्पोरोजेनस टिश्यू कहै छै आंथर रो जदी वॉल रो कहबो चारि प्रथम तीनटा कोन प्रोटेक्शन एंड डिस्पर्सल डेसेंस एउडरे साहाय्य करचंती डिस्पर्सल ऑफ पोलेंस रे लास्ट जोन ऑफ द लास्ट लेयर ऑफ द वॉल कोन कोथे साहाय्य करची नरिशमेंट रे टापेटम जोटा किंतु तापरे जोड़ा अछि ताको हमें कहचे स्पोरोजेनस टिश्यू यस सौरभ फास्ट थ्री जोन प्रोटेक्शंस the each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad माने each cell गोटे pollen mother cell हे परियो potential pollen mother cell हे परियो very very important line जदि एटा फीमेल हेइतांता only one cell unlike female only one cell megaspore mother cell but here तेनु एटा मियोसिस स्टडी करिया पई बढ़िया कोन पई मियोसिस स्टडी करिया पई बढ़िया ना एथिरे गोटिए सेल नो अनेक सेल अछि त माने हमें लेप्टोटिन देख परिबा जाइगोटिन देख परिबा प्रोफेज 1 देख परिबा मेटाफेज देख परिबा मेटाफेज 2 देख परिबा मेटाफेज 1 देख परिबा तो बहुत गुडे सेल भिन्न भिन्न स्टेज रे अछंती हैला रहि परिबे कारण समस्ते पोलेन मदर सेल हे परिबे समस्ते pollens देई परिबे आउ most of the pollens are functional mostly word लगेले better हैला तो बर्तमान डेफिनेशन को व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के कोइ परिबो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रथमे स्पोरोजेनेसिस हुए ना गैमेटोजेनेसिस हुए प्रथमे स्पोरोजेनेसिस हुए ना गैमेटोजेनेसिस हुए को पिलाने प्रथमे स्पोरोजेनेसिस हुए ना गैमेटोजेनेसिस प्रथमे स्पोर बने ହେଲା तापरे गैमेट बने ହେଲା वेरी गुड सौरभ वेरी गुड श्रुति तो प्रथमे स्पोर बने तापरे गैमेट बने आम बॉडी रे कोटा फास्ट बने
ना आम बॉडी रे स्पोर बने कण ह्यूमन बॉडी रे कौन स्पोर बने नो नो जगदीश वेरी गुड सौरभ आल्सो आम बॉडी रे डायरेक्टली गैमेट बने हैला किंतु एंजियोस्पर्म बॉडी रे फास्ट स्पोर बने देन गैमेट एबे माइक्रोस्पोर मेल विषय कहचे अच्छा कहलो पिला ने माइक्रोस्पोर मेल को काहे की एडा तो हेटेरोस्पोरी किंतु फीमेल इज बिगर ओके मेगास्पोर ହେଲା and male is called microspore why कहना चारिटा मेगास्पोर फॉर्म हेले सिना तीनटा किंतु नष्ट हो जाए ହେଲା तीनटा नष्ट हो जाए गोटे बिगर हो जाए ହେଲା किंतु एथिरे सबु पोलेन्स सबु माइक्रोस्पोर गुडा फंक्शनल थाए ହେଲା तेणु एटा को आमे छोटो स्पोर कहि परिया कहना फीमेल शुड बी बिगर फीमेल स्पोर फीमेल गैमेट शुड बी बिगर कहना नेक्स्ट जनरेशन को साइड रहइबो फीमेल साइड रहइबो ना फीमेल शुड बी बिगर हमें हेटेरोस्पोरी कोड पढ़थिले टेडोफाइट्स रे फर्स्ट टाइम पढ़थिला हमें हला ओके फीमेल आज ए इंडिविजुअल बिगर ना स्मॉलर गोटे गोटे जारे बिगर थांती नै कि अरे ड्रोसोबिला रे बिगर हला आस्कारिस रे बिगर गोटे गोटे जारे फीमेल बिगर थांती मेल छोटो थांती हला किनो ह्यूमन बीइंग रे egg is bigger than male gamete but individual wise human being bigger कि नुहे मेल टा bigger ना हो ला sexual dimorphism ହେଇଛି ओके 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 क्लियर ହେଲା ओके नहीं ह्यूमन बीइंग रे किए बिगर इंडिविजुअल वाइज सौरभ आमे स्पोर बा गैमेट वाइज को ने इंडिविजुअल गुड सौरभ एबे डेफिनेशन इज ओवर ला आको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहबा बा पोलन मदर व्हिच इज बेटर वर्ड ना को आमे पोलन मदर सेल कहबा केना पीएमसी ला पोलन मदर सेल जदि मु मेगास्पोर मदर सेल कहबी ताले बेटर हबो कोडा फीमेल पई आ मेल पई एटा यूज कर जदि मु माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखली एमआईएमसी लिखिबी ताने माइक्रोस्पोर मदर सेल क्लियर हबो थ्रू मियोसिस हला तमाने हमरो डेफिनेशन इज ओवर बाय दैट टाइम डेफिनेशन इज ओवर वेरी गुड एबे हमें जिबा नेक्स्ट पार्ट को कोठी हुए एटा ना पोलेन चैम्बर रे हुए এই চিত্রটা ସମସ୍ତେ କର এটা পোলেন মদর সেল ଥିଲା এটি মিয়োସିস ହେଲା ପରେ ଦିଟା ସେଲ ହେଲା ଡାଏଟ୍ସ ଅଫ ସେଲ୍ସ এটা ଡାଏଟ୍ସ ଡାଏଟ୍ କାହିଁକି ନା ଦିଟା ହେଇଛି এটা ଟେଟ୍ରାଏଡ୍ କାହିଁକି ନା ଚାରିଟା ହେଇଛି ହେଲା ଯଦି এটা 2n ଥିବ ଏଠି n ହେଇଯିବ ଫେରେ n ହେଇଯିବ 2n ରୁ n ରୁ n ତମେ ଜାଣିଛ କେନା এটা ରିଡକ୍ସନାଲ ଡିଭିଜନ এটা ଇକ୍वेସନାଲ ଡିଭିଜନ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଜୋନ୍ ଅଛି ହେଲା पोलन मदर चारिपटे हो मदर सेल चारिपटे हो सेटा इट इज कवर्ड बाय कैलोज ହେଲା ତେଣୁ କାଲେଜ ଆସିଲେ କାଲେଜ ହେଲା ଦ ଏନଜାଇମ ଯେ କାଲେଜ କୁ ଖାଇଦବ ତାହେଲେ ଏମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ ଆଉ ଚାରିଟାଙ୍କ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ ଆଉ ହେଲା କାଲୋଜ କାଲୋଜ ହେଲା ବିଟା 13 ଗ୍ଲୁକାନ ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ର ପଲିମର ହେଲା linked by beta 13 तो कैलोज एंड कैलेज इंपोर्टेंट किए प्रोड्यूस करे कैलोज हो बा कैलेज हो किए प्रोड्यूस करे टापेटम ही करिवो ना सब काम किए करे टापेटम करे ना तो यू मेक इट यू क्लियर इट किए बनौची ना टापेटम सब जिनस रे खाइबो किए दउची टापेटम किए बनेबो पोलेन ग्रेन से भी टापेटम माइक्रोस्पोर मैच्योरिटी हेले पोलेन हबो ता देरे एग्जाइन इंटेंट प्रॉपर्ली फॉर्म हबो से विषय में कथा हबा यू जस्ट ड्रॉ दिस diagram it is surrounded by callose callose बुझेला callose callose ହେଲା ग्लूकोज रो पॉलीमर इट इज ए पॉलीसैकेराइड से आकु आचारी पटे अछि ହେଲା callose एठी भी अछि ताकु जे callose इज ए पॉलीसैकेराइड बट callose इज ए प्रोटीन केना एंजाइम इज ए प्रोटीन ହେଲା एंजाइम इज ए प्रोटीन सौरभ आगु जीबी समस्त लिखसेल लो प्रथमे डायड ऑफ सेल्स दीटा सेल फॉर्म होला तापरे
तापरे हमर केतरा फॉर्म हला यस चारिटा फॉर्म हला तापरे से माने समस्ते अलगा ही गेले माने आ चारिपट जोडा थिला ताऊ डाइजेस्ट कर देले कैलेज डाइजेस्ट कर ताऊ समस्त अलगा कर दे किंतु प्रथमे माइक्रोस्पोर बनिला हला तापर जाई पोलन ग्रेन बनिबो प्रथमे कोडा बनिला माइक्रोस्पोर ताले पोलन ग्रेन जतले मैच्योरिटी पर बने each microspore forms pollen after maturity correct and pollen generally co type ro structure spherical तार size केते 25 to 50 μm 1 μm 10 to power minus 6 meter you know this तेणु तार size है मन रखियो 25 to 50 mm in diameter cell wall को हमें कौन कहती पोलेन रो सेल वॉल को हमें कौन कहती स्पोरोडर्म कहती तार दीटा लेयर अच्छी कौन कौन एक्जाइन यस मोनालिसा and inner intine the hard outer thick exine and inner thin layer intine yes there are two layers exine and intine sporoderm पिलाने भूली जानती sporoderm you remember the cell wall of pollen grain is sporoderm अच्छा कहला study of pollen is called as palynology or pollenology it is called palynology yes and who is the father of palynology जने साइंटिस्ट थिले Edotman is the father of yes Muktimoi palynology palynology गोटे very sensational branch कहीं की ना pollen रो जो एक्जाइन अच्छी सेटा गोटे केमिकल तैयारी जहार ना हला स्पोरोपोलेनिन सेटा no enzyme can digest it हला तो एतिकी लेक्चर लो एक्जाइन एंड इंटेन लेक्चर लो okay एक्जाइन एंड इंटेन done A type of structure again and intine ता भीतर अछि intine देखा जाउनी ता भीतर अछि पूरा भीतर एबे आसा exine मु गारंटी देई कहू जी प्राय पिला तमे कहि परिवनी कहले देखा स्पोरोपोलेनिन कार्बोहाइड्रेट्स ना प्रोटीन ना लिपिड्स can any of you tell me the exine is made up of sporopollenin now tell me sporopollenin is a dash carbohydrates protein na lipids Saurabh is saying carbohydrates Chumki is saying proteins Nupur is saying carbohydrates Shruti is saying lipids now आप लोग को गेस करना है कस्तूरी इज सेइंग लिपिड्स नाउ विल गेस इट के कहि परियो एबे लेखा सरलानी देखो एबे सुचिस्मिता इज इट कार्बोहाइड्रेट्स नो के जम पिला हां फैट से लिपिड हबो ना पायल एबे बुझे गेला वेरी गुड the sporopollenin is a fatty substance माने लिपिड
and one of the resistant organic material known. Very good, Saurav. ସମସ୍ତେ ଏବେ କରେକ୍ଟ ହେଇଗଲ? ପ୍ରାୟ ପିଲା ଜାଣିଥିଲ, ବାକି ପିଲା ଜାଣି ନଥିଲ କି ଜୟସ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଲିପିଡ ବେଲେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ପେକ୍ଟୋସେଲୁଲୋଜ ହେଲେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ହବ, ଇଣ୍ଟାଇନ୍ ଟା ଯୋଉଟା ହେଲା। ପେକ୍ଟୋସେଲୁଲୋଜ ହେଲେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟାଇନ୍। ଓକେ ଓକେ, ଏ ଲାଇନ୍ ଟା ଲେଖ ଜଲ୍ଦି। ସରିଲା। ଏବେ ମତେ କୁହ ଯେ ଏକ୍ସାଇନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ୱିକ୍ ଅଛି ନା ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି, କୁହ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଜନପୁରରେ ଏକ୍ସାଇନ୍ ଇଜ ୱିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ସ୍ପୋରୋପୋଲେନିନ୍ ଇଜ ଆବସେଣ୍ଟ। ସ୍ପୋରୋପୋଲେନିନ୍ ଇଜ ଆବସେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଇନର ଏକ୍ସାଇନ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆଉଟର, ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ୱିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ୱିକ୍ କିଏ? Exine is weak, but sporopollenin is absent. Exine is weak, but sporopollenin is absent. ଲାଇନ୍ ଟା ଭଲ କି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆଗକୁ ଯିବା। In dicots, 3 germ pores present. In monocots, 1 germinal poro present. ତେଣୁ ଡାଇକଟ୍ସ କୁ ଆମେ ଟ୍ରାଇକୋଲପେଟ କହନ୍ତି। ଟ୍ରାଇକୋଲପେଟ and monocote को आमे मोनोकोलपेट वेली कहते। मन रहा एटा गोटे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिख दियो। डाइकट रे तीनिटा जॉन पोर्स अच्छी, जोटी की एक्साइन इज वीक एंड जोटी की स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। सेई बाटे इंटाइन विल कम आउट। ये जो इंटाइन ए बाटा देकी बाहर को आसीबो। ताले एटा जो हमें देखिले 1 2 3 एटा गोटे डाइकट रो हैला। ये जोटा हमें देखिले एटा मोनोकट रो ना डाइकट रो? डाइकट रो हैला। मोनोकट हेतिले टिके लंबालिया रहइबो, जर्मिनल फुरो माने टिके लंबा, एंड पोर नो टिके लंबा लाइन थिबो। मोनोकट रे गोटाए थाए हैला। मोनोकट रे केते थाए? गोटाए थाए। ओके, सौरभ गुड। कंप्लीट हैला समस्तिंगर। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल काई कहले बा लिपिड काई कहले ना नो एंजाइम कैन डाइजेस्ट इट। नो एंजाइम कैन डाइजेस्ट इट। तम सिना कहिले मागु जीवी। सौरभ डन समस्त लेक्चर लो। सुचिस्मिता वेरी गुड। आउ के सब कर सालणी। पेन एंड पेपर नहीं के आसीबो, छोटो छोटो वर्ड लिखिबो। श्रुति सतपति, यू आर फ्रॉम व्हिच कॉलेज? ओके सौरभ। अर्चना हो गया, वेरी गुड। ओके श्रुति, वेरी गुड। Now tell me, exine, is it affected by high temperature, strong acid and alkali? No. And no enzymes can digest it. Already you know. So write down this. Okay. Now, Shiv Shankar, now tell me, if I'll go for one sporopollenin coating in my body, ताहले कोनोसी organisms मो भीतर पस परिबेनी, pathogens पस परिबेनी, except my weak spots and पार्टी वाट पस जाई परंती, नाक वाट पस जाई परंती, नै कि
जेमती कि आमे दशरथ जते मरी गले तांको आमे गोटे तेल भितर पुरे देइथिले काहेकि ना डिकम्पोजिशन विल बी स्लो लिपिड टिके डिकम्पोजिशन स्लो हुए एंड स्पोरोपोलिन टोटली हुए ना केना आर नो एंजाइम कैन डाइजेस्ट इट चला जदि गोटे एंजियोस्पर्मिक प्लांट फॉसिलाइज्ड हे जिवो हला तले को पार्ट टा वेल प्रिजर्व्ड रहिबो पोलन ग्रेन्स रहिबो केना स्पोरोपोलिन द्वारा हला तो दिस लाइन आल्सो राइट एवं जर्म पोर जोटा अछि जोटी कि हमें कोन कहले एक्जाइन इज वीक एंड स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट कहितले एवं स्पीसीज टू स्पीसीज आंकर टेक्सचर कॉन्फ़िगरेशन कलर केमते अलग अलग विभिन्न टाइप रो पोलेंस थाए बुझेला विभिन्न टाइप्स रो पोलेंस थाए देखि परछो देखो गोटे पोलेन रो केतेटा लेयर अछि दीटा एटार ना हला एक्जाइन एटार ना हला इंटाइन हला ओके एटा हला एक्जाइन एटा भीतर लेयर एक्जाइन एटी एक्जाइन जोटा सेटा एई जगह रे अछि एटी टिके वीक हे जाइछि जोटी वीक हे जाइछि सेई जगह गुडा को हमें जॉन 4 कहंती किंतु एक्जाइन रो दीटा लेयर अछि एक्चुअली गोटे आउटर एक्जाइन गोटे इनर एक्जाइन आउटर टा स्पोरोपोलेन त माने एई जगह गुडा रे स्पोरोपोलेन बहुत अधिक अछि एई जगह रे स्पोरोपोलेन नाही हला स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट किंतु एक्जाइन टा सरीनी एक्जाइन रो अन्य जो इनर एक्जाइन टा अछि तेणु मु कोन कहली कि दीटा वर्ड कहली स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट बट एक्जाइन इज वीक क्लियर हेलो एवं ता बाट देकी इंटाइन बाहर को आसीबो इंटाइन बाहर को आसी कोन बनेबो पोलेन ट्यूब बनेबो ओके एबे हमें नेक्स्ट पार्ट को जिबा इंटाइन कोथिरे तयारी कोह इंटाइन कोते तयारी पेक्टोसेलुलोज ताले एटा कार्बोहाइड्रेट्स ना प्रोटीन यस चुमकी एटा कार्बोहाइड्रेट ना प्रोटीन दीटा अंक कार्बोहाइड्रेट्स करेक्ट ता सेलुलोज हो कि पेक्टिन हो यस सौरभ इट इज कार्बोहाइड्रेट्स जदि आमे कहबा अच्छा पोलेन ट्यूब रे कोटा अछि इंटाइन अछि तले पोलेन ट्यूब वॉल is made up of is made up of dash cellulose and pectin and এটা इंटाइन ना pollen tube wall is made up of dash cellulose and pectin and এটা इंटाइन ना क्लियर है पिलाने यस पायल एबे हमें कौन पढ़िया को जाउचे हम पढ़िया को जाउचे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ना माइक्रोगैमेटोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ओवर एबे हमें पढ़िया को जाउचे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस ताले माइक्रोस्पोर जोटा थिला माइक्रोस्पोर कौन थिला को पिला ने माइक्रोस्पोर लेला बा पोलेन जोटा सेटा एन थिला एबे मेल गैमेटोफाइट टा कोन सीबीएन
जदि कि दीटा मेल गैमेट्स बनिबो ना तले ये प्रोसेस टा को हमें माइटोसिस कहबा ना मियोसिस कहबा कहो पिलाने ए प्रोसेस टा को हमें माइटोसिस कहबा ना मियोसिस कहबा माइटोसिस कहबा जदि एन रु एन हबो माइटोसिस माइक्रोस्पोर आगुरु कोन थिला पोलेन मदर सेल थिला ठीक अछि पोलेन मदर सेल रु जते फॉर्म हैला एटा को हमें स्पोरोजेनेसिस कहथिले जोटा कि हमें मियोसिस कहथिले 2n रु n हैला एटा को हमें कहंती स्पोरोजेनेसिस एटा को हमें कहंती गैमेटोजेनेसिस जेनेसिस माने फॉर्मेशन ला जेनेसिस माने कोन फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस क्लियर हेलो ओके जेनेसिस माने फॉर्मेशन आगु जिबा लिखि सारो सुचिस्मिता डन ओके एबे हेडिंग दियो जोड़ा देइथिलो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस तो microspore is the first cell of the male gametophyte. The germination of microspore starts in situ, मतलब when it is attached to the mother place. Microspore is partially developed male gametophyte. केतेटा बने टेट्राइड कहलो जेतेटा में पोलेन मदर सेल रु आमे जेतेले माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स बनैथिले टेट्राइड माने चारि किंतु टेट्राइड केतेटा बने बहुत बने केना बहुत उडे पोलेन मदर सेल अछि त बहुत उडे माइक्रोस्पोर टेट्राइड बने एवं एगुडा जते सेपरेट हुए ईच पोलेन दीदीटा मेल गैमेट्स दिए केना डबल फर्टिलाइजेशन इज द रूल इन द एंजियोस्पर्म्स ला तो ईच पोलेन दी थर डिवाइड हबो जदियो लागुची गोटे थरे तो दे दबो ना दी थर डिवाइड हबो गोटे डिवीजन हला असिमेट्रिकल गोटे डिवीजन हला सिमेट्रिकल आगु जीबी ए जाय हे सलानी माइटोटिकल डिवाइड करे ना म्योटिकल डिवाइड करे माइटोटिकली कहतली नुपुर and the first division is symmetrical na asymmetrical any of you first mitotic division is symmetrical or asymmetrical asymmetrical why because one big cell is formed and a small generative cell is formed therefore it is asymmetrical write down जो small generative cell अच्छी सेटा स्पिंडल सेप्ट है ना
जो small genetic cell अच्छी that is spindle set. Small genetic cell is spindle shaped. बुझिपारछ? You can see me also. देखिपारछ कि नहीं मते? आगु जाउची. Genetic cell is small and spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. এই চিত্রটা କରିପାରିବ ନା ଏଠି ଦେଖ ଛୋଟିଆ ডিভিଜନ ହେଇଛି ପୁରା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ସେପ୍ଟ ମାନେ ଯେ ଦି ସାଇଡ ରୁ ପତଳା ହେଇଯାଏ ତାକୁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ସେପ୍ଟ କହନ୍ତି ହେଲା and ଯାର ଯୋଉଟା ତମେ ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ କହିଲ ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଇଜ ଇରେଗୁଲାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନା ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ ଟ୍ୟୁବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯାକୁ କହୁଛ ବା ଭେଜିଟେଟିଭ ଯାକୁ କହୁଛ irregular nucleus ତାକୁ କହନ୍ତି very big cell irregular nucleus and are spindle shaped cells generative cell is spindle shaped बुझेला generative cell is spindle shaped आगु ଯିବା এই চিত্রটা আগে করি স্যার କେମିତି କରିବା ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଏମିତି କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଦିଟା ସେଲ୍ କରିଦବା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଇରେଗୁଲାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଟିକେ କରିଦବ ହେଲା ତାପରେ ପଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ ଫର୍ମ ହବ pollen tube ଭିତରେ this one will enter and it will form two male gametes and the cell ଟା degenerate ହେଇଯିବ tube cell ଯୋଉଟା ସେଇଟା degenerate ହେଇଯିବ ହେଲା tube cell ଟା degenerate ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ tube cell ଟା କଣ ହେଇଯିବ degenerate ହେଇଯିବ ଏଠି ଇଣ୍ଟାଇନ୍ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଡକୁ ହେଲା ଆସିକି ତା ଭିତରେ ଦିଟା ମେଲ୍ ସେଲ୍ସ ବା ଗ୍ୟାମେଟ୍ସ ବନେଇଲା and ये जो ट्यूब सेल टा pollen tube बनेला परे degenerating ହେଇଯିବ ହେଲା ତ ଆମେ ତମକୁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ବି ଦବୁ ନା ତାପରେ ଫେରେ ଆମେ ଦେଖା ହବ ତ ମୁଁ ତମକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦଉଛି ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରେ ଦେଖା ହବ ତ class will start again 9:15 am today और एक बार होगा है ना तो तमें टिके चा फा पी के आस कि टिफिन करके आस कि टॉयलेट जाके आस ना हमें आउथरे by the time you can complete this diagram also really
9:15 पे देखा हबो क्वेश्चंस आंसर भी करबा बहुत जिंस पढ़ेबार अछि आउरी हला।
This one is over. ଏଟା ହେଇ ସାରିଲାଣି। ପିଲାମାନେ କରିସାରିଲ? ସମର୍ପିତା, କସ୍ତୁରୀ, ଓକେ ତମକୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। Generally pollination 2 cell रे हुए ना 3 cell रे हुए? 60% of angiosperm रे 2 cell रे pollination हुए, correct? एवं remaining 40% रे 3 cell रे हुए। अच्छा, what do you mean by pollination? किए कहि परियो what is pollination? Transfer of pollens from anther, transfer of pollens, सत्वती बोलो, from, or you want to talk? Can you talk, Satpati? अब बात कीजिए तो सतपति, मोनालिसा। Transfer of pollens from anther to stigma of same flower of same flower or different flower of same plant or different plant of same species. Can I say in shortcut? Transfer of pollens to compatible stigma. Can I say? Yes, you are correct. It is compatible stigma. समझ में आ गया आपको? सुचिस्मिता हो गया? Suchesmita done. Monalisa, you can talk also. बताइए definition. Good. What is pollination? Transfer of pollens. From anther to stigma. हाँ, तो गोटे फुल ही पारे बा आउ गोटे फुल ही पारे, सेई गच्छर ही पारे बा आउ गोटे गच्छर ही पारे, हला? ओके, तो जे चाहिबो they can interact also. कहिले मु ताकू ये कर दे परिबी।
आगु चाहूची the pollination is done at which stage? Usually two cell and remaining 40% three cell. Three cell माने कौन दीटा male gametes form होइतिबे and one vegetative बा tube cell form होइतिबो दीटा male ताहले हमें ताको three cell कहबा और two cell कहले कौन हम ना गोटे vegetative cell and गोटे small generative cell form होइछि एटा जते फॉर्म हला asymmetrical division थिला हला किंतु एटा जते फॉर्म हला सतबेले ए जो दीटा मेल गैमेट कोड फॉर्म हो जेनेटिव सेल से विषय कथा हवा बेटा लिबोची ता माने पॉलिनेशन हला परे जाएंगी यूजुअली फर्दर डेवलपमेंट हुए हला इलेन डिटेल लिखो the further development of male gametophyte takes place on the stigma after pollination clear प्राय पिला पळे आसिलो किछ पिला आसी नांदी इट्स ओके हम जति पिला प्राय पळे आसले मेजॉरिटी हमर तो एटा जते पिला सक्सेसफुल हेबे मेडिकल ले दैट इज आवर टारगेट हला एटा बोर्ड पाई न हो किंतु बोर्ड रो क्वेश्चन भी आ भितरे हेइ जिवो हला बोर्ड क्वेश्चन किछि कष्ट हबन न माजी गुडाई क्वेश्चन करबी ता माने फर्दर डेवलपमेंट केमते हबो ना स्टिग्मा परे से कौन करे ना जेनरेटिव सेल दीटा मेल गैमेट दबो हला जते पॉलन ग्रेन स्टिग्मा ऊपर पहुंचीबो सेते बेले ताकू जर्मिनेशन पई पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा जते पहुंचीबो जर्मिनेशन पई स्टिग्मा ताकू बोरॉन सुगर अमीनो एसिड दबो दिस लाइन आल्सो इंपोर्टेंट हला पॉलन ग्रेन केमिते एक्सपैंड करिवो by observing the liquid from the moist surface of the stigma and stigma provides boron the mane boron helps in pollen germination and which ion is useful for pollen movement then calcium जदि एटी pollen movement कहबी तले calcium helps in pollen tube movement हला सुचिस्मिता आगे चले आप ये दोनों पॉइंट्स लिख लो ओके मु आगु जाउची किए लिखिना लिख सारे समस्ते डायग्राम करिया के दरकार नहीं आमे कहिथिले पोलेन जर्मिनेशन हेई परिवो जतबेले इंटाइन बाहर को आसे करेक्ट जदियो हमरो डाइकोटे तीनिटा जर्म पोर्स थिला ट्राइकोल्फेट किंतु वन ऑफ दी जर्म पोर हमें यूज करिवा हैला बेले बेले गोटिए पोलेन ट्यूब फॉर्म हुए बेले बेले अनेक पोलेन ट्यूब्स भी फॉर्म हुए दिस इज रेयर बट हुए किंतु यूजुअली गोटे दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट ना मोनोसाइफनस कहवा जदि गोटे एंड से जो अबनॉर्मालिटी चाइना रोज रे थिला ना
आंथर इज यूनिलोब थिला ला ले चाइना रोज रे पॉलीसाइफोनस हुए ला मोनोसाइफोनस पॉलीसाइफोनस बुझेला पिलाने बुझ परलो आगु जिबा लेखि सारो मोनोसाइफोनस पॉलीसाइफोनस हेला गुड एटा गोटे पोलन ट्यूब फॉर्म आइची the many pollen tubes may be formed but only one will be functional ना गोटे फॉर्म आइची मोनोसाइफोनस रे कुकर बिटा कखरु रे and पॉलीसाइफोनस कोते फॉर्म आइची ना ना चाइना रोज फैमिली रे पोलन ट्यूब भितरे inside pollen tube the generative cell divides mitotically है ना to form male gametes and এটা flagellated ना non flagellated कहला देखिए पिलाने non flagellated लिखा है non motile amoeboid and non flagellated टिके unequal हेले भी आको हमें symmetrical कहवा symmetrical division कहवा ला okay very good तामने matured male gametophyte is 3 celled जदियो गोटे non functional हे जिवो but matured is 3 celled clear हेलो matured is 3 celled गोटे non functional हे जिवो माने non functional नो गोटे degenerate हे जिवो कोटा degenerate हे जाए the tube nucleus बा vegetative जाओ कोथलो vegetative nucleus बा cell degenerates after pollen tube formation very good after pollen tube formation yes file that will degenerate ହେଲା आगु जीवी आमे आजी और टिके आइडिया दबा how male is different from female है टिके आइडिया दे दबा जापर तमे आरो क्लास आउरी इंटरेस्टिंग हबो तो एठी जेनेटिव सेल थिला जेनेटिव न्यूक्लियस थिला ट्यूब न्यूक्लियस थिला तापर एठी दिटा मेल गैमेट जेनेटिव सेल डिवाइड हे की दिटा मेल गैमेट थिला ला एटा एठी पॉलिनेशन हल्ला परे जाइंके एटा हबो एटा बिफोर पॉलिनेशन एटा हेतिला एटा आफ्टर पॉलिनेशन एटा असिमेट्रिकल टिके हेतिला एटा गोटे बड़ गोटे छोटो हेतिला एटा सिमेट्रिकल डिवीजन हेतिला हला एटा सिमेट्रिकल डिवीजन एटा असिमेट्रिकल डिवीजन कोटा बड़ न्यूक्लियस कहितली ट्यूब न्यूक्लियस कहनथिली ट्यूब न्यूक्लियस इज बिगर जेनेटिव टा कोन स्मॉलर एटा स्पिंडल शेप एमतिया थिला स्पिंडल शेप थिला it will float in the cytoplasm of
vegetative cell हैला ट्यूब सेल साइटोप्लाज्म रे फ्लोट करिवो तेले हमें कौन जानले मैच्योरिटी रे 3 सेल जेहेतु एटा नॉन मोटाइल मेल गैमेट तो पोलेन ट्यूब ताको नै कि जीवो हैला पोलेन ट्यूब ताको एक पाखु नै कि जीवो एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस पोलेन ट्यूब बनेला पर डिजेंट हे जाय कहिथिले एंड ग्रोथ ऑफ पोलेन ट्यूब इज केमोट्रोपिक कैन एटा कर्वेचर मूवमेंट सी स्टिग्मा ऊपर अछि ता सहित पोलेन ट्यूब बनुची एटा स्टिग्मा एटा स्टाइल एटा ओवरी ओवरी भितरे ओव्यूल अछि ता भितरे एक अछि बर्तन पोलेन ग्रेन एठी भी अछि एंड एंती एक्सटेंडेड हे आ भितरे पसुची ता माने एटा तर extension is going to a chemotropic important it is apical can a growth ta mainly tip को confined है can the protoplasm तो कमी जीवन ना growth टा एठी होची ଏବଂ ତାର protoplasm को से callus द्वारा block करची vacuolation बहुत करची ତେଣୁ growth ଟା usually apical and it is because of calcium insorbital ion calcium ion and this calcium ion movement रे साहाଯ୍य करे तेणु एटा गोटे chemicals calcium and complex sugars are there therefore it is chemicals so write down this much first you write down this one dash is useful for pollen germination all of you dash is useful for pollen germination pollen germination ପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ and pollen movement ପାଇଁ କୋଉ ion ଟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ କୋଉ ion pollen germination ପାଇଁ କୋଉଟା pollen movement ପାଇଁ write in chat box quick Payal Saurabh calcium ion pollen germination Shruti no which ion is useful for pollen germination pollen movement is correct calcium Mona Lisa but I told you dash helps in pollen germination any of you सब भूली गला कि boron helps in pollen germination କହିଥିଲି कि नहीं pollen movement ठीक अछि कोन एटा कहले पूर्वटा भूली गले किन देबो you have to tell me dash is useful for pollen germination movement we know pollen germination dash is useful for pollen germination अरे मूवमेंट को जो जर्मिनेशन ने कैसे आज करे बोरन मैं पढ़ेली मन रखना रूम देखे दो तुमको एटी पढ़ेली बोरन हेल्प्स इन पोलन जर्मिनेशन कैल्शियम हेल्प्स इन पोलन ट्यूब no Ayush calcium may be indirectly useful for pollen germination but pollen tube growth is calcium boron is useful for pollen germination अलग है movement अलग है हैला Ayush बुझ पालो boron helps in pollen tube germination mainly calcium helps in pollen tube chemotropic movement yes ठीक है अनुपमा एबे हाँ इनडायरेक्ट हो सकता है आयुष दैट इज करेक्ट कारण गोटे हार्मोन गोटे सुगर गोटे आयन एमती हे परिवनी इट इज ए कंबाइंड इफेक्ट्स दैट इज यू आर करेक्ट किंतु जदि पचरा जीव पोलारिटी रे बोरन और कैल्शियम व्हिच इज यूजफुल फॉर
pollen germination, then you have to write boron is useful for pollen germination. आगुर थिला गोटे चैप्टर सेटा हटि जाइछ एबे मिनरल न्यूट्रिशन रे एंड कैल्शियम pollen tube movement chemotrophic movement एबे जोटे लिखुछे हमें सेटा कैल्शियम हैला आगु जिबी आयुष पोलेन बहुत गुड़े रिलीज हुए है ना जतबेले एटमॉस्फेयर रे बा एयर रे पोलिनेशन हुए सेतबेले बहुत गुड़े पोलेन्स रिलीज हुए विंड बा एयर रे जते पोलिनेशन होता है सेतबेले बाहर को रिलीज हुए सेई गुड़ा आम बॉडी भितर आसिकी आम बॉडी भितर रेस्पिरेटरी डिजीजेस बा एलर्जी करि पारंती तेणु ए लाइन टा इंपोर्टेंट एटा बहुत तरह आसीची पार्थेनियम देखो कैरट ग्रास पड़िया देखा किंतु से आसीथिला का द्वारा व्हीट द्वारा इंडिया को आसथिला एटा को लेख मोस्ट ट्रबलसम टेरेस्ट्रियल वीड एटा बहुत स्प्रेड करे अन्य मान को ग्रोथ करे दिएनी मोस्ट ट्रबलसम टेरेस्ट्रियल वीड इन इंडिया गोटे एक्वाटिक वीड अछि वाटर हायसिंथ से मोस्ट ट्रबलसम टेरेस्ट्रियल वीड से इंडिया को आसथिला गोटे व्हीट रे कंटामिनेशन है आसथिला कैरट ग्रास तक कहती that is very dangerous it causes hay fever respiratory disease bronchial applications allergy जोड़ा करे हला ए दिटा एंगल लाइन इंपोर्टेंट लिखि दियो हे फीवर कहल ना हे फीवर रे ठीक टेम्परेचर रे अस्थमा आजमा जाको हम नाक करे पसी जाए ला लंग्स इन्फेक्शन करे थैंक यू सर ला पार्थेनियम मन रहिला कैरट ग्रास किंतु pollen grain रो lot of benefits are there pollen grains are rich in nutrients तमे जानछो हनी हाइव रे भी हनी हाइव रे हमरो pollens भी स्टोर हुए जदि हमें कहबा व्हाट आर द कॉमन रिवार्ड्स गोटे फ्लावर जते पोलिनेशन हुए से इनसेक्ट को व्हाट आर द कॉमन रिवार्ड्स कोन दिए ना टिके पोलेन टिके खाओ नेक्टर टिके पियो हला तेनु पोलेन ग्रेन्स रे भी लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अछि ताको हमें टैबलेट्स एंड सिरप हिसाब रे हमें यूज कर परिबा टू इंप्रूव आवर हेल्थ तेणु केवल डिसएडवांटेज सेमिति नो किछिटा डिसएडवांटेज किछि गछर बट मोस्टली pollen grains are rich in nutrients कोड कोड हम यूज करछे देखो pollen consumption has been claimed to enhance the performance of athletes and race horse ହେଲା तुम देखियो हमें मोहू भी यूज करंदी मोहू स्टैमिना बढ़ाए
pollens strength बढ़ाए दिटांग strength and stamina बढ़ाती so we can use honey and you can use pollens both foreign nut species use करते को आगो जाऊची इंडिया रे जने एथलेट्स बहुत javelin throw भलो करथिला से बदे ए pollens tablets यूज करथिवे now what is viability मु तो गोटे इंटरेस्टिंग कथा कहूची रोटे सीड अछि ଆମେ এই सीड टाको 500 years ପରେ ଲଗେଇବା এই ଗଛଟାକୁ ତାହେଲେ ଆର viability period loss ହେଇ ଯାଇ ପାରେ ମାନେ ସେ ଆଉ capable ହବନି germination ପାଇଁ like that when pollen grains retain the ability to germinate এটা seed no এটা pollen grains retain the ability to germinate that period is called pollen viability up to which time the pollen can reach that means pollen 2 formation କରି ପାରିବ germinate କରି ପାରିବ in cereals like rice wheats आर टाइम बहुत कम 30 मिनिट्स भितर हमको स्टिग्मा पर पहुंचा पड़ो और जर्मिनेट करिया पड़ो पोलेंस तो एन ना सीड तो फर्टिलाइजेशन पर जाएंगे 2n ता भीतर एंडोस्पर्म अछि जे व्हिच इज 3n एटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट सीड पोलेन हला बिफोर फर्टिलाइजेशन हला आयुष बुझेला तेनो राइस व्हीट सीड्स पोलेन एटा स्टिग्मा पर पहुंचा चाहछन्ती ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ଟିଗ୍ମା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କରିବେ ତାହେଲେ ସିଡ୍ ବନେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ରୋଜାସି ଲେଗୁମିନାସି ସୋଲାନାସି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଠି କି ସେଭରାଲ ମନ୍ଥସ୍ ଲାଗିଯାଏ ତା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ସେ ଜର୍ମିନେଟ୍ କରିପାରିବ ରିମେମ୍ବର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଇନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ଆସେ ରୋଜାସି କଣ ରୋଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଲେଗୁମିନାସି କଣ ପି ଫ୍ୟାମିଲି ସୋଲାନାସି କଣ ପଟାଟୋ ଫ୍ୟାମିଲି potato brinjal tomato solanaceae under ଆସିବ ହେଲା ଏଠି ଖାଲି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ଆମେ ଶୋ କରୁଛେ लास्ट लाइन है जे एटा तो देखुछ ना भायबिलिटी माने जे पर्यंत सेटा एक्टिव अछि हैला जे पर्यंत से माने एक्टिव अछन जे पर्यंत से माने पोलेन टू बनै परिबे आउ रोज कोठी 30 मिनिट्स मात्र आउ कोठी सेवरल मंथ्स परे भी जर्मिनेट कर परियो रोजासी लेगुमिनासी एंड सोलानासी ए सब खाली हमें फैमिली रो चित्र उडा देखै जे ना ओके जगदीश suppose you want to store it for long time and तुम चाहो जे एटा बहुत वर्ष रहू तार वायबिलिटी बहुत वर्ष रहू आमे ताको क्रायो प्रिजर्व कर दबा आजिकली लिक्विड नाइट्रोजन ने बहुत लोक तांकर पेरेंट्स मरी गले ताको क्रायो प्रिजर्व करी जापान अमेरिका चाइना रे रखछंदी सन भाबुछन जे भविष्यत रे जदि साइंस डेवलप हबो ताले से माने रिवाइव कर जिवे से डेड बॉडी गुडा सेमति रहिथिबो हला खराब हबनी जेंति हमें फ्रीज भलिया जे कि तो फ्रीज रे तो खराब हो जाए ना कि तो क्रायो प्रिजर्व हेले लिक्विड नाइट्रोजन ने -196 डिग्री सेंटीग्रेड को डाउन करले गोटे जिंस परमानेंटली वी कैन प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम हला तले सेही टेक्निक हम जदी यूज करिबा तले हमर वायबिलिटी बहुत समय पर्यंत रहि परिबो हला इट्स ए न्यू टेक्नोलॉजी क्रायो प्रिजर्वेशन बाय लिक्विड नाइट्रोजन so any living thing can be cryo preserved also it is in liquid nitrogen and you can understand -196 degree centigrade and it can be used as pollen banks नहीं फॉर्मली ने हमें डेट को बेसी स्टोर करछे ना एथिरे हमें लिविंग माने हमें एंते गोटे चैम्बर रे लिक्विड नाइट्रोजन रखिबा
एठी and आ मझी रे आमे गोटे लिविंग मटेरियल्स को रखिले जे कोन लिविंग मटेरियल्स को आना को लॉक करले जदि डायरेक्ट लिक्विड नाइट्रोजन बुडे दबो एटा खराब हो जिवो हला लिक्विड नाइट्रोजन एठी अछि तादरे गोटे चैम्बर रखियो पड़िबो ता परे जाईकी गोटे वॉल बैरियर रहइबो ता भीतर एटा रहइबो एबो एटी टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन पर आवर आस्ते आस्ते डाउन करी करी चलंती ना आस्ते आस्ते ना नले एटा खराब हो जिवो हटा जे डाउन कर दबो तले ए मेटल टा खराब हो जिवो ताहले कोन हबो ना तार मेटाबॉलिज्म सस्पेंडेड हो जिवो से बंचीची किंतु मेटाबॉलिज्म टा सस्पेंडेड हो जिवो जाफरे कि वी कैन स्टोर इट फॉर लॉन्ग टाइम फिर आस्ते आस्ते टेम्परेचर बढ़े बढ़े ताको ठीक करिवो और तापरे सेटा पूरा लिविंग मटेरियल बेले एक्टिव हो जिवो हला किंतु डेथ ही गला परे ताको बंचेइबो हबो इट्स नॉट द केस हला बट इट इज ए बिलीफ जे आमे बोधवे बंचे देई परिबा जने जदि गरम होची लिक्विड नाइट्रोजन गाधेया को चाहिए कोन गाधेइले गाधेई परिबो कि ना एडा माने बहुत ठंडा ना बांफो बात है ना तो लिक्विड नाइट्रोजन इज चैम्बर भीतर रखा हिता है एवं तापरे हमें सस्पेंडेड हो जाए है ना से स्लो डाउन है कि ऑलमोस्ट जीरो को सस्पेंडेड वर्ड कहा जाए है ना जाफले वी कैन स्टोर इट फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स इयर्स एबे एबे रेडी अछो एडा लिखसेल लो क्रायो प्रिजर्वेशन लिखसेल लो सेतपे ता गोटे क्रायो प्रोटेक्टेंट दिया जाए गोटे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बने दोची आई विश यू आर इंटरेस्टेड देयरफॉर मेकिंग दिस क्वेश्चन जे एमिति हेले तो खराब ही जीवन ना तो क्रायो प्रोटेक्टेंट इज गिवन जे ताको लॉन्ग टाइम पे स्टोर करियो साहाय्य करियो पॉली एथिलीन ग्लाइकल पॉलीएथिलीन ग्लाइकल देले we can protect it cryo protectant है ना कोन जिंस जीरो हुए नी टेंस टू बी जीरो है ना स्लो डाउन रो पूरा लास्ट को हमें जीरो बेली कहबा तेनु पूरा eternity to eternity we cannot store but we can store it for very very long time है ना आगु जीवा क्वेश्चन बाय रेडी समझते ओके polyethylene glycol लिख लो PEG polyethylene glycol is a protectant nice to talk to Ayush okay chemical substance present in the exine of pollen grains is one hemicellulose cellulose pectocellulose sporopollenin हमें रिवाइज करूचे नो प्रॉब्लम टुडे इज आल्सो बॉटनी फर्स्ट क्लास है ना तो आस्ते आस्ते यू शुड बी रेगुलर वेरी गुड सौरभ हाँ जगदीश all of you are good sporopollenin it is a lipid also I told you it is Ramchandran very good it is a lipid in the region of Jaunpur the exine is absent or thin ठीक है tricky अच्छी yes Sikha you are also correct but now you answer this exine is absent na thin भाभी चिंती को no absent केमते हबो sporopollenin absent yes 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 गुट्टे पिला ठीक कहला दीटा पिला कहला पायल very good अभ्यास very good it is thin but sporopollenin is absent gas is absent sporopollenin is absent हैला okay very good bilobe dithecous anther कौन हबो
बाइस्पोरेंजिएट हबो ना टेट्रास्पोरेंजिएट हबो बाइलोब्ड डायथेकस आंसर नो 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 हाँ यस अभ्यास इज करेक्ट रामचंद्रन करेक्ट अरे बाइलोब डायथेकस क्या होगा नॉर्मल ना मुक्तिमय करेक्ट आयुष करेक्ट सुचिस्मिता आल्सो करेक्ट मने पड़ला गुड अरे मोनोथेकस कहनी डायथेकस है बाइलोब बाइस्पोरेंजिएट इज therefore tetrasporangiate I hope all can understand Mona Lisa also correct pollen tube को बाट दे के बाहरे माइक्रोपाइल दे कार्पोफोर दे ना जॉनपोर दे ना गाइनोफोर दे के कोई परियो yes all are correct ना समझते करेक्ट एक अभ्यास what you are writing कार्पोफोर और जॉनफोर जॉनफोर अभ्यास you write it again good in anther microspore mother cells are formed एटा टिके कष्ट क्वेश्चन देखिया के कोई पड़छि के कोई परियो difficult question first you should understand microspore mother cell ba pollen mother cell 2n na n 2n sporogenous cells 2n na n 2n तो 2n से 2n बनेगा 2n से 2n बनेगा तो माइटोसिस चाहिए या मियोसिस चाहिए सीखा वो तो हो गया ओनली बाय माइटोसिस वेरी गुड श्रुति जगदीश रामचंद्र हाँ ओनली बाय माइटोसिस जो मैंने लिखी पायल आल्सो करेक्ट समस्ते लिखी दियो क्वेश्चन दा कहना हमें पोलेन बनोने हमें पोलेन बनोने हमें कौन बनोचे यस सीखा करेक्ट आयुष करेक्ट वेरी गुड तो कहना 2n नु 2n बनोचे जदि पोलेन बनो थांदे बा माइक्रोस्पोर बनो थांदे ताहले ही थांदा मियोसिस हला पिलाने बुझी जाउछ वेरी गुड अर्चना आल्सो करेक्ट पोलेन ट्यूब इज मेड अप ऑफ एटा को आइतला पोलेन ट्यूब एंती बाहर को आसिला पोलेन ट्यूब कोथिरे तयारी हबो जगदीश वेरी रैपिड जगदीश वेरी रैपिड अरे ये इंटाइन इंटाइन ये एग्जाइन नहीं है अब ट्राई करो अभ्यास करेक्ट अर्पित करेक्ट वेरी गुड श्रुति सत्वती रामचंद्र आयुष ये इंटाइन आएगा बाहर ये एग्जाइन यहाँ पर है ना इंटाइन बाहर कैसे हो ଏବେ ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ଯଦି କାହାର डाउट ଅଛି ଲେଖିଦିଅ पेक्टोसेलुलोज कार्बोहाइड्रेट्स पेक्टोसेलुलोज क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है स्पोरुलिन फैट होता है इसलिए लिपिड ना তাহলে पेक्टोसेलुलोज এটা ইনটাইন বাহার কো আসছে একজন রহি যাইছে সেমতি यस আয়ুষ करेक्ट এটা কো এটা টিকে কষ্ট কোশ্চেন দেখিয়া ଜଣେ କହିସାରିଲାଣି ବୋଧେ ମୁକ୍ତି କହିସାରିଲାଣି ମୁକ୍ତିମୟୀ ନାୟକ पोलेन ट्यूब ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଇନଟାଇନ ଆସିବ ତ ଏକ୍ସାଇନ୍ ଯୋଉଟା କାଟିଦେଲି ଇନଟାଇନ ଅଫ ଜେନେରେଟିଭ ସେଲ୍ ନା ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ୍ସ वेरी गुड श्रुति आयुष मोनालिसा राम राम नो 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 जनरेटिव सेल नो राम ओके अनुपमा अर्पित सौरभ वेरी गुड तो इट इज लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो एटा लिखि दियो बेले बेले हिंदी रे कहे मो मुंडो रे केते कम पस जाए बेले बेले हिंदी रे कथा हेबी बेले बेले ओडिया बेले बेले इंग्लिश आयुष आई थिंक यू आर आल्सो माय टाइप आगे चलते हैं The pollen tube emerges out through Jaunpur from intestine of vegetative cell. सरला
decomposition of pollen grain is prevented by pectin, cellulose, sporopollenin, chitin. Those who have written sporopollenin, correct. Hela, can a lipid theory, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଏମିତିଆ ଗୋଟେ lipid ଯାହାକୁ କି କୌଣସି enzymes ଖାଇ ପାରିବେନି, ତ digest କରି ପାରିବେନି, ହେଲା. Good. Most of you are correct. Anther wall ପଚାରିଛି, ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବ. Number of layers of anther wall ବା zones. ହଁ, 4 layers. Answer is not 4, but 4 layers. Answer is 1. ହେଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛ. ନାଇଁ ଅର୍ପିତ, ଯଦି ଏଟା ପଚାରିଥାନ୍ତା ଆନ୍ଥର ତାହେଲେ ଆମେ 5 କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଥର ୱାଲ୍ ହେଲେ outer 3 protective, inner 1 is the nutrition, ହେଲା. ଅର୍ପିତ, I hope you can understand this. କୋଉଟା ଡେହିସେନ୍ସ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ହେଲା, ଷ୍ଟୋମିୟମ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ଷ୍ଟୋମିୟମ ଛଡା ଏଣ୍ଡୋଥେସିୟମ ଠିକ ହେବା ଦରକାର. ହଁ, ମୁଁ ପଢଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7 କୁ ମୁଁ କହିବି ଏଣ୍ଡୋଥେସିୟମ କୋର, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା. ଏଣ୍ଡୋଥେସିୟମ ଠିକ ଆଣ୍ଡ ଥିନ୍ ହବା ଦ୍ୱାରା ଆଡଜଷ୍ଟ ହୁଏ, ହେଲା. ଠିକ ଆଣ୍ଡ ଥିନ୍ ହବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଆଡଜଷ୍ଟ ହୁଏ. ଆଗକୁ ଯିବା. ନାଇଁ, ସେ 7 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7 କଣ କହୁଛି ଟିକେ ରୁହ. এইটা ଜଣେ ପିଲା ପଚାରୁଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7, ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ସାହୁ. ଆରେ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ହବ, ଇଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍. ଏଠି ଏକ୍ସାମ ରହିଗଲା, ଏଠି ହେଲା ଇଣ୍ଟାଇନ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ କାହାର, ଆମର ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ଜେନେଟିଭ ସେଲ୍. ସେ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଦବ. ଜେନେଟିଭ ସେଲ୍ କଣ ଦବ? ଗ୍ୟାମେଟ୍. କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଆସିଛି ଏଇଟା ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ୍ ନା, and ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଭେଜିଟେଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆସିବ ବା ଟ୍ୟୁବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆସିବ, ହେଲା. ତେଣୁ it is about vegetative cell, not about generative cells. ରାମ, ବୁଝିଲା? ରାମ, ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା ପଚାରୁଥିଲି, ତମେ ପଚାରୁଥିଲ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କହିଲି. ରାମ, ବୁଝିଲା ଏଟା? ହେଲା, এটা ଆମେ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ କହିଥିଲେ ସ୍ପୋରୋପୋଲେନିନ୍, ତାପରେ ନମ୍ବର ଅଫ ଲେୟର୍ସ ଆନ୍ଥର ୱାଲ୍ କହିଲେ 4, ଯଦିଓ ସେଟା କେ ଜଣ 5 କହୁଛ, କଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଥର which layer endothecium, କାହିଁକିନା ଏଠି alpha cellulose thickening ଅଛି, highly thick, କେବଳ ଷ୍ଟୋମିୟମ ରେ weak, ତେଣୁ endothecium helps in dehiscence. Nutritive tissue in anther is called as is called as nutritive layer. Tapetum, tapetum. Very good. Tapetum. And yes, Arpit, it is multinucleated and it is innermost. It is polyploid also. Larger cell in pollen grain is vegetative cell, sperm cell, generative cell, stalk cell. Very good. Vegetative cell ro अन्य ना कौन? Tube cell. ହେଲା, vegetative cell ଅନ୍ୟ ନା ହେଲା tube cell. ଆଗକୁ ଯାଉଛି. In 60% angiosperm, pollen grain is released at yes, very good. एक सौरभ 2 सेल, ओहो आप लोग 2 लिख रहे हो, वेरी गुड. 2 सेल रामचंद्र, राम 3
3 celled 40% तो 2 celled एमाने जो 2 लिखुछन एटा ऑप्शन नो समाने कहउछन जे 2 celled बुझेला राम 3 celled हबनी 40% 3 celled मोस्टली 2 celled हला ओके वेरी गुड मेल गैमेट छुडा कोठो फॉर्म हुए वेजिटेटिव सेल माने 1 2 3 4 एमती लिखो कोटा हबो 1 ना 2 ना 3 ना 4 यस जनरेटिव सेल सौरभ नहीं वेजिटेटिव हबनी मेल गैमेट छुडा वेजिटेटिव सेल कौन दबो न्यूक्लियस दबो ट्यूब दबो पोलन ट्यूब रो हम बत्ते दउची तमे बुझ परना केमिति ना एटा हला पोलन ट्यूब ना आउथरे बुझे दउची बुझ परियो एटा हला पोलन ट्यूब एते बनेला ता भीतर को जेनेटिव सेल एते आ भीतर को आसीबो एटा ट्यूब न्यूक्लियस हला तापरे कोन हबो ए जो जेनेटिव ये ट्यूब न्यूक्लियस एठी अछि जेनेटिव सेल कोन करिवो दीटा मेल गैमेट्स बनेइबो ना ताले के बनाए अचना के बनाए आई वाज करेक्ट अर्पित करेक्ट हां जगदीश समस्त बुझियलो ताले जेनेटिव सेल जो छोटो जेनेटिव सेल्स से ओके कोथरे हमें स्टोर करिबा 1 2 3 4 एंती को कोथरे स्टोर करिबा लॉन्ग पीरियड पई यस 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 लिक्विड नाइट्रोजन हला समस्त बुझ परलो हाँ पेग प्रोटेक्ट करिवो हला आयुष पेग प्रोटेक्ट करिवो हला किन स्टोर को तेरे करिया लिक्विड नाइट्रोजन polyethylene glycol will protect it हाँ नहीं that will protect liquid nitrogen impact अधिका ना तो काले खराब हे जो सेतपैन ताको प्रोटेक्ट करिवो किंतु स्टोर करा जो लिक्विड नाइट्रोजन वेरी गुड देखो गोटे इंटरेस्टिंग कथा हमरो पार अछि पेग अछि नाग अछि नाम अछि ना ताले पार माने कोन फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पेग माने पॉलीएथिलीन ग्लाइकल नाग माने एन एसेटिल ग्लूकोसा अमीन नाम माने एन एसेटिल मुरामिक एसिड है ना तो बहुत गुड़ाए आमर अच्छी ये सब बढ़िया बढ़िया नाम पार पेग नाग नाम नाम नब जे राम को नाम नबा ना कहते नहीं नाग एंदे सब तेणु बायो इज वेरी इंटरेस्टिंग यस मोनालिसा एन एसेटिल कोथिरे अछि काइटिन मोनोमर कोन काइटिन मोनोमर है नाग आ बैक्टीरिया जो पेप्टिडोग्लाइकेन अछि तार मोनोमर कोन नाग भी ही परिबो एंड नाम भी ही परिबो ना तेणु नाग बैक्टीरिया सेल वाले अछि as well as fungal सेल वाले भी अच्छी यस वेरी गुड जगदीश मोनालिसा वेरी गुड अब आगे चलते हैं केते डिग्री जाए हमें डाउन कर परिबा लिक्विड नाइट्रोजन रे यस 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 मोस्ट ऑफ यू आर all of you are correct very good ram also correct anupama correct ayush correct all of you ayush minus okay I understood minus तळु को जीव टेम्परेचर ना pollen allergy caused by dash pollen allergy is caused by dash carrot grass very good hay fever hay fever like that asthma hay fever respiratory diseases bronchitis like that many diseases possible acha कहला rice and wheat रे we can store the pollens for how much time
Wow, all of you are correct. Shruti also correct. सबका correct है. এটা naturally जे तमे artificial अर्पित correct. जदि artificially you can store by liquid nitrogen, you can increase the viability for long time. First cell of the male gametophyte. Coda. Yes. Pollen grain होगा ना? शुभलक्ष्मी correct. अर्पित correct. अच्छा कहले प्रथमे माइक्रोस्पोर हबो ना प्रथमे पोलेन ग्रेन हबो? फर्स्ट माइक्रोस्पोर ना फर्स्ट पोलेन? माइक्रोस्पोर बनिला परे तारा मैच्योरिटी परे मैच्योरेशन परे पोलेन ग्रेन हुए केना पोलेन ग्रेन टू सेल पर्यंत भी पोलेन ग्रेन किंतु माइक्रोस्पोर केवल सिंगल सेल तो फर्स्ट माइक्रोस्पोर देन पोलेन ग्रेन आफ्टर मैच्योरिटी एक्सरसाइज देखिबो ना एंड सेट एक्सरसाइज देखिबो विल फाइंड दिस एटी मु गोटे आउ गोटे वर्ड करली गोटे आंसर टेट्रागोनल हला बाइलोब्ड एंड टेट्रागोनल ए वर्ड टा लिखो टेट्रागोनल और केतेटा माइक्रोस्पोर आंजिया थाए? Yes, 4 microsporangia. Answer is option 3 and 4 microsporangia थाए. Good. जो मैंने 4 लिखी जो it is considered as option 3 4 microsporangia वा option 3 tetragonal in structure. बहुत बढ़िया चलची. What is the ploidy of cells of microspore tetrad? एटा टिके पिलांग कष्ट लगे but it is so easy है ना कि कोई परियो नो एपर्यंत आंसर आसीनी एन हाँ जगदीश इज करेक्ट श्रुति सतपथी इज करेक्ट ना केमिति करेक्ट बताउची से माने कहले जे चारिटा पोलेन अछि ना चारिटा मो बॉडी भितरे अनेक सेल अछि चारिटा पोलेन अछि ता माने कोन मो n+n+n करबी ना मते प्रत्येक सेल रो प्लॉइड टा को नबाक पड़े मु 2n मोर 2n तो अनेक सेल अछि केवल सब 2n मिसि जिवो की तम इट इज हाप्लॉइड ए क्वेश्चन समस्त लिखि दियो प्रत्येक पोलेन बा माइक्रोस्पोर इज n तम चारिटा थाउ 10टा थाउ 50टा थाउ आरो प्लॉइड लेवल गोटे सेल रे चेंज ले वी कैन से डिप्लॉइड टेप्लॉइड टेट्राप्लॉइड लाइक दैट हैला सुचिस्मिता डन अर्चना बुझेला शिक्षा वेरी गुड हैला एटा लिखि दियो इट इज हाप्लॉइड चाहे 4 हो चाहे and it is interesting all pollens are unique माने genetically same or different genetically different प्रत्येक टाइम रे नुआ pollens फॉर्म हुए हैला आइस वेरी गुड प्रत्येक टाइम रे नुआ pollens फॉर्म है all pollens are unique तेनु जो माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म होंती male gamete is unique or not? Yes. Female gamete is unique or not? Yes. Each zygote is unique or not? Zygote is unique or not? Yes. The male gamete unique, female gamete unique, each zygote unique. Jodi unique ba different, tahale mu unique किनो? I am मेरा जैसा कोई नहीं. मेरे जैसा कोई नहीं. Correct or not? Yes. आप हर एक बच्चा यहाँ पर जो क्लास में है सब यूनिक है सब डिफरेंट है वर्ल्ड क्लास है आप जैसा कोई नहीं बट उस पर एग्जाम होना चाहिए मेरा जो यूनिक क्वालिटी है उस पर एग्जाम होगा तो मैं वर्ल्ड क्लास होऊंगा बट हमारा तो एग्जाम किस में होता है हमारा एग्जाम तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होगा ना नीट में सेथिपाई हमको टिके परिश्रम करिया पड़ियो बुझ पले नहीं किंतु
ତମର କିଛି ନା କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ବା କିଛି ନା କିଛି କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ଜିନ୍ସ ଅଛି ଅର୍ପିତ ବୁଝିଲା କିଛି ନା କିଛି କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ଜିନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ ତମ ଭଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହୁଁ very good. Ram, very good. Abhyas, good. Saurav, good. Yes, I was correct. Pathenium. Carrot grass କହିଥିଲା. Arpit, very good. Why I told कि we people are unique? Can ଆମେ ସମସ୍ତେ sexual reproduction product? ଏବଂ ଆମ confidence ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ତମକୁ ସୁବିଧା ହବ। ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ରେ ସବୁଠୁ ବଡ କିଏ? ସବୁଠୁ ବଡ ଜୀବ କିଏ? ହାତୀ ବା ଜିରାଫ ତ ଡେଙ୍ଗା ହାତୀ ଚଉଡା ସବୁଠୁ ଚାଲାକ କିଏ? ଲୋମଡି ହେଲା ଯୋଉମାନେ ସବୁଠୁ ଚାଲାକ କିଏ? ଯୋଉ ଶୃଗାଳ କହନ୍ତିନି ବିଲୁଆ ୟେସ୍ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ କିଏ? ଚିତା କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କିଏ? ନା ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା କିଏ? ଲାୟନ ଭେରି ଗୁଡ କଣ ପାଇଁ ନା ବିକଜ ଅଫ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ସିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ରାଜା ତାର ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ୟୁନିକ୍ ମୋ ଭଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ହିଁ ତାକୁ ରାଜା କରିଛି ନା ସେ ବଳୁଆ ନା ସବୁଠୁ ଚାଲାକ ନା ସବୁଠୁ ଡେଙ୍ଗା ସେମିତି ଆମେ ୟୁନିକ୍ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ ହେଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ କହିଲି ୟେସ୍ ଲିଓ ଅର୍ପିତ ଭେରି ଗୁଡ ଲିଓ ଇଜ ଦ scientific names biological name very good ହେଲା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଆନ୍ସର ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ୟୁନିକ୍ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା ହେଲା ତେଣୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ତମକୁ ମହାନ କରିବ ଇଣ୍ଟାଇନ୍ ତ ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁହ ଇଣ୍ଟାଇନ୍ କଣ ଇଣ୍ଟାଇନ୍ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କରେକ୍ଟ କହିଛ ଇଣ୍ଟାଇନ୍ ଇଜ ପେକ୍ଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲୁଲୋଜ ପେକ୍ଟିନ୍ ବି ଗୋଟେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ସେଲୁଲୋଜ ବି ଗୋଟେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଠିକ କହିଛ Pollen value rice and wheat already ଆମେ କହିଥିଲେ 30 hours ନା 30 minutes 30 minutes ବୋଲି କହିଥିଲ ହେଲା କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ 30 minutes ଜଗଦୀଶ ବର୍ଷା କରେକ୍ଟ ମୋନାଲିସା କରେକ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଏଟା କହିଥିଲା ରାମ ଅଲସୋ କରେକ୍ଟ ତ ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ଧର କହିବା ଯେ ଆମେ ସବୁ ପଢେଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି ପଢେଇକି ତମକୁ ଛାଡିବି ଯାହା ଫଳରେ କି ତମକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ତମକୁ ମଜା ଆସିଯିବ ହେଲା ସେଟା ମୁଁ ଏବେ ପଢଉଛି ତମକୁ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ କି ତମକୁ ମଜା ଆସିଯିବ ସେଟା ଲେଖ ଏଟା ହେଲା ମେଲ୍ gametophyte and without knowing female gametophyte ଆମେ differentiation କରିବା ହେଲା ତମାନେ କହିବ male gametophyte microspore ରୁ form ହୁଏ ନା megaspore ରୁ form ହୁଏ it is produced from yes from microspore ତାହେଲେ female gametophyte microspore ଲେଖିବି ନା megaspore ଲେଖିବି ତ shortcut ମାରିଦେଲି megaspore very good second part କୁ ଆସ male gametophyte at maturity how many nucleated ବା how many celled କହିଥିଲେ 3 nucleated ହେଲା କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ very good and at maturity ଯେତେବେଳେ ମନେ ଥିବ ଫିମେଲ ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମୁଁ ବନଉଛି ଏଟା ହେଲା egg
आर दी साइड साइनोजिड्स अच्छी एटा गोटे पोलार न्यूक्लियस जे सेंट्रल सेल अच्छी और ये तीनटा एंटीपोडल सेल्स अच्छी ताले एट मैच्योरिटी एटा 7 सेल बट 8 न्यूक्लिएटेड मन पड़ला क्लास 10 ने टिके पढ़छो 7 celled 8 nucleated yes Shruti Satvati very good 8 nucleated very good okay Ayush very good 8 nucleated and 7 cell କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଟା ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେଲ୍ ଇଏ ବାଇନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟେଡ୍ ତେଣୁ ଏଟା ପୋଲାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆ ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏଟା 8 ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟେଡ୍ 7 ସେଲ୍ 8 ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟେଡ୍ ଶିଖା very good ଆ ଭିତରୁ କେତେଟା ଡିଜେନେରେଟ୍ କରିବ ଗୋଟିଏ ଡିଜେନେରେଟ୍ କରେ ତା ନାଁ କଣ ट्यूब सेल डिजेनेरेट करे ना जनरेटिव सेल ट्यूब सेल है ना वेरी गुड वन डिजेनेरेट एंड आ भितरु 5 डिजेनेरेट पांचटा डिजेनेरेट करियो कोडा कोडा हम कहि दउची तीनटा एंटीपोडल सेल्स ए जो तीनटा अछि 3 एंटीपोडल सेल्स एंड ए जो दीटा अछि साइनोजिड्स 2 साइनोजिड्स हम डिजेनेरेट कर जिवे हला जदि हमें जानिने बट वी आर राइटिंग लाइक दिस कहीं ना हमें टिके नेक्स्ट क्लास रे हमको सुविधा हबो हला वेरी गुड नेक्स्ट पार्ट ऑल सेल्स आर फंक्शनल कि नो ये ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब बने की जेंकी डिजेनेरेट होची त ऑल सेल्स आर फंक्शनल किंतु एठी ऑल सेल्स आर नॉट फंक्शनल हला 5 न्यूक्लियाई आर फंक्शनल कोडा कोडा बते दोची म तुमको गोटे ला 1 egg 2 synogids and 2 polar nuclei हला केतेटा हला पांचटा फंक्शन एंटीपोडल लो किछि काम नै हला एंटीपोडल लो किछि काम नै एटी ऑल फंक्शनल एटी 5 आर फंक्शनल हला वेरी गुड हला बतन गोटे लास्ट पॉइंट कहला देखिबा पिला ने कार दीटा फेज ऑफ ग्रोथ अछि 2 phases ओके 2 phases of growth अच्छी हला बुझेला कौन phases can any of you tell me what are the phases of growth गोटेला pre pollination और हेला post pollination phase of growth आरो केतरा phase अच्छी only one phase एकाथरे डिवाइड हो हला आरो केतरा phase अच्छी पिला ने को only one phase of growth अच्छी आरो केतेटा फेज ऑफ ग्रोथ कहली 2 phases of growth अछि हला किए परमानेंट स्ट्रक्चर किए सिंपलर स्ट्रक्चर माने किए एटा हला टेम्परेरी स्ट्रक्चर शॉर्ट लिव्ड इफेमरल्स टेम्परेरी आ कहा को परमानेंट कहबा एटा परमानेंट माने एटा लॉन्ग लिव्ड एटा आ गोटे जनरेशन को भी जीवो सेति पई हला फर्टिलाइजेशन परे भी एटा रहइबो हला बस male gametophyte and female gametophyte also over पिलाने बुझ पालो male gametophyte over female gametophyte also over समस्ते मन रखिलो डन ओके एबे हमें प्राय सब जिनस सारी सारे है आम ए प्राय सब जिनस पढ़ी सारे बर्तमान तमे कौन डाउट से जदि किसी पचार आज के क्लास रो जहा थिला हमें पढ़ी सारे कैन एनी ऑफ यू एनी डाउट कि जदि किसी प्रॉब्लम अच्छी कि कोडी बुझी पड़ना मते पचार तापर जाइके हमें अलग आड़ को जीवा यस सर कहना हमें कंसिस्टेंटली पढ़े चलजे तो तेणु जल्दी सर जाउची एनी ऑफ यू एनी डाउट
Okay, Arpit has no doubt. तो हमें मेल गैमेटोफाइट 100% कंप्लीट कर ले. सागरिका डन, अनुपम, वर्षा, भवानी शंकर, परवीन हो रहा है. अब चैट नहीं किए ज्यादा आज. आज क्लास है, आप लोग का क्लास है, कोई कहीं पर क्लास है, स्कूल अच्छी, कॉलेज. ओके, तो मु तुमको गोटे इंटरेस्टिंग पाठ पढ़ाऊची हैला. बर्तमान मते कह एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 1 लिख. माइटोसिस आउ 15 मिनिट्स नहीं जीवा हैला. प्रोड्यूसेस हाउ मेनी डॉटर सेल्स? 2 डॉटर सेल्स ना 4 डॉटर सेल्स? कह. 2 डॉटर सेल्स. Mitosis produces 2 daughter cells. हाँ, pollen allergy माने side effect. हम पाइन केतोड़े chemicals ठीक न हो. Meiosis produces 2 daughter cells ना 4 daughter cells? को 4 daughter cells. हमको both mitosis meiosis एठी दरकार ना. वर्तमान हमें एई ऊपरे केतोड़े प्रॉब्लम करिवा है ना. भाभी चिंती कहबो. Expected question number 2. To produce 50 pollens, number of meiosis needed is dash. Solution लिख. चारिटा पोलेन्स बनेवा पई मु केतेटा मियोसिस दरकार करूची? पिलाने को चारिटा पोलेन्स बनेवा पई गोटे. वर्षा हैला. जगदीश वेरी गुड. ताले गोटे पोलेन बनेवा पई 1/4 बेली भाभी भी. 50 टा पोलेन्स बनेवा पई 1/4 into 50 भाभी भी केते हबो? हो. नो परवीन, मैं ओनली पोलेंस के बारे में बता रहा हूँ, सीड के बारे में नहीं. ठीक है. तो 50/4 इज 12.5, बट 12.5 होगा या 13 होगा? विच इज मोर करेक्ट? अभ्यास ऑल्सो करेक्ट, सब करेक्ट होगा, बट 12. यस मोनालिसा, राम आयुष 13 होगा, क्योंकि हमें राउंड फिगर चाहिए है. 12टा हेले 48 पोलेंस हबो. 13टा हेले 52 पोलेंस हबो. मते दरकार केते 50टा. तेणु 12टा सफिशिएंट नो, 13टा सफिशिएंट. 12.5 हबनी हैला. वेरी गुड. तो फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ गया. एबे हमें आउ गोटे क्वेश्चन करिवा हैला. एति लिखि सार आगो सल्ला. 13 जन लिखिली. फार्मूला n/4 कहली ना. बर्तमान आस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 3. टू प्रोड्यूस 50 eggs, minimum number of meiosis needed is dash. Solution लिखा. 1 meiosis केतेटा मेगास्पोर दबो? 4 मेगास्पोर दबो, जेंते हम जानथिले. कितो आउट ऑफ 4 3 डिजेनरेट. ताले केतेटा दबो ना? हाँ वेरी गुड. 50 के जन लिख चलेनी. हाँ यस, क्योंकि म्योसिस हाफ वाला म्योसिस नहीं होता है. वेरी गुड. तो 1 फंक्शनल, 3 डिजेनेट तो 1 फंक्शनल होगा. और 1 फंक्शनल मेगास्पोर 1 एग देता है. दैट मीन्स 1 म्योसिस 1 एग. तो 50 एग के लिए आपको कितना चाहिए? 50. ऑल ऑफ यू हैव रिटन बिफोर मी. पहले फॉर्मूला ला n. नाउ द that girl was saying 63. मालूम है कि नहीं?
ठीक है, वन गर्ल वाज सेइंग 63. हाउ? वो सीड के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ସେଇଟା को ଆମେ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखुचे है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 4 को आस, टू प्रोड्यूस 50 seeds, number of meiosis needed is a dash. एटार सॉल्यूशन लिख, आमको मोनालिसा वेरी गुड, आमको 50 टा सीड पाई 50 पोलेंस दरकार एंड 50 मेगास्पोर्स भी दरकार. अरे दीटांग दरकार कि नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा. सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेरी गुड. तो आप फॉर्मूला ला n/4, आप n n हला एटा ला 50, एटा ला 12.5, जोटा के हमें 13 लिखथिले, दीटांग को मिसै दबा 63. तो जो माने 63 लिखले अबे बुझेला, जो माने 63 लिखल प्राय लिखिछ, तेणु आई होप कि तमे बुझी गल. इज इट द इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम और नॉट? जगदीश वेरी गुड हला, पायल वेरी गुड, समस्त बुझी गल एटा इंटरेस्टिंग कि नो मोनालिसा वेरी गुड. एबे हमें जिबा आउ गोटे चारटा प्रॉब्लम है गला. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 5, मते 101 सीड बनैबार अछि. केतरा सीड आउ थे लिखुची, भल कि लिख, 101 seeds needed, minimum number of meiosis needed is a dash. ठीक है, टफ क्वेश्चन, भाभी चिंती लिख, 101 सीड दरकार, मैंने 101 पोलेंस भी दरकार एंड 101 मेगास्पोर्स भी दरकार, फंक्शनल मेगास्पोर्स दरकार, फंक्शनल ला जोड़ा कहितला तमे. आप फॉर्मूला कौन थिला, n/4, आप n. एबे आंसर को एनीबॉडी गिव मी द आंसर. वाओ परवीन, परवीन, श्रुति स्लाइटली यू मिस्ड. Nafisa Parveen, I think you can understand me now. हाँ मोनालिसा गुड. श्रुति बाई चांस मिस हो गया. बरसात थोड़ा सा देखो, हाँ आप समझ में आया ना. तो हम लोग ऐसे ही रिसोर्स पर्सन नहीं बने. ओके, हम लोग इंटरव्यू देख के बहुत सारे टीचर आए तब हम बने. तो 101/4 और ये 101. तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला होगा 25.25 सपोज. तो 25 से ज्यादा, हाँ बता रहा हूँ जगदीश, 25 से ज्यादा 26 होगा ना. अर्पित समझ में आ गया ना, जगदीश समझ में आ गया, सुचिस्मिता 101/4 25.25, तो क्या होगा 26. और इस साइड में तो 101 है, तो आप दोनों को जब क्लॉप करोगे तो 127 होगा. हाँ 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 हाँ, ये श्रुति आप सफिशिएंट लेना, कम नहीं. अगर एक आदमी भी आ जाए ना तो पूरा खाना बनाना पड़ेगा. तो सफिशिएंट लेना पड़ेगा या शॉर्टेज में एडजस्ट कर लेंगे. तो एक आदमी के लिए भी खाना बनाना पड़ता है, एक ज्यादा होने से भी, थोड़ा सा ज्यादा होने से भी खाना बनाना पड़ता है. 25 लेने से आपका 100 होगा, तो 100 इज नॉट सफिशिएंट, तो 26 लो, 104 होगा, 104 इज सफिशिएंट. ओहो हो, ओके ओके आयुष, नो प्रॉब्लम. तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इसलिए मैं आई गेव यू. टाइम भी था, टाइम भी था ना, अमन टाइम अच्छी, तो मुझे कहली जे टिके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर दबा. और हाँ, और एक बनाते हैं. ओके, और एक बनाते हैं. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 6, टू प्रोड्यूस 150 seeds, minimum number of meiosis
ये सीड है, सीड की पोलन क्या है सब मार्क करना। नीडेड इज डैश। सीड अकेला नहीं बनेगा, उसको मेल भी चाहिए। हाँ आप लोग बनाओ बनाओ, मेल भी चाहिए, उसको फीमेल भी चाहिए। ठीक है, तो फीमेल के लिए तो 150 बन गया क्योंकि ये एन है। मेल के लिए क्या होता है n/4, तो 150/4। आई डोंट नो हाउ 150/4 कितना होगा, 75/2 मतलब 38 होगा, नहीं 38 होगा, और इन दोनों को ऐड करने से 188। यस यस यस, वेरी गुड सौरभ। 38 मेल के लिए, पोलन नहीं था, दोनों था ना। 188, वेरी गुड परवीन। जगदीश भी बढ़िया समझ बुझीगल। कारण 37 टाक समथिंग इज 38 ହେଲା। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ହେଲା, समझते तो बुझीगल। एबे टिके माइटोसिस रो गोटे प्रॉब्लम देबी, माइटोसिस रो गोटे प्रॉब्लम देबी तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 7 माइटोसिस रो। एटा टिके कष्ट क्वेश्चन। फिर देखो गोटे सेल दीटा हला, दीटा सेल चारिटा हला, माने एटा आइडियल कंडीशंस हला। चारटा सेल फिर केतेटा हबो, 8टा हबो, काना कंडीशन टा आइडियल अछि। एपटे मु कहूची नंबर ऑफ जेनरेशंस, एपटे कौन लिखी मु नंबर ऑफ जेनरेशन माइटोटिकली जी, एपटे लिखी नंबर ऑफ माइटोसिस ना, जाको मु लिखी एन, एपटे लिखली जी एपटे। ताले कुह मते जे गोटे जेनरेशन कंप्लीट हैला, केतेटा माइटोसिस हेची गोटाए। एठी दीटा जेनरेशन कंप्लीट हैला, माइटोसिस केतेटा हेची गोटे दीटा तीनिटा हैला। एठी तीनिटा जेनरेशन कंप्लीट हैला, केतेटा माइटोसिस हेची को तीनिटा जेनरेशन कंप्लीट हैला, केतेटा माइटोसिस हेची। एपटा नंबर ऑफ जेनरेशन लिखा होची, एपटा नंबर ऑफ माइटोसिस लिखा होची। जो तीनिटा जेनरेशन कंप्लीट हैला बेलको केतेटा माइटो, यस अभ्यास 7टा। केमते हैला अभ्यास केमती करची, रुआ मु कलर चेंज करची बुझ परियो। 1 2 3 4 5 6 7, ताहले आमे पाइले गोटे दीटा तीनटा चारिटा पांचटा छटा सातटा 8टा सेल, 8टा पाइचे, 8टा डॉटर सेल्स पाइचे। नंबर ऑफ जेनरेशन केतेटा अभ्यास तीनिटा, नंबर ऑफ जेनरेशन केतेटा अभ्यास तीनिटा ना, नंबर ऑफ माइटोसिस केतेटा अभ्यास 7टा हैला हैला। हाँ हाँ वो होगा होगा, वेरी गुड वेरी गुड आयुष, वो तो होगा। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। जी के लिए नंबर ऑफ जनरेशन का फॉर्मूला है, थिंकिंग दैट जी, जी के लिए फॉर्मूला इज टू द पावर जी इज एक्स। एक्स मतलब कितना डॉटर सेल्स, एक्स मतलब क्या है कितना डॉटर सेल्स। ओके, एंड कंडीशन इज आइडियल, माने कोई मरता नहीं है और सब डिवाइड करते हैं। यस अभ्यास करेक्ट। तो टू द पावर जी, जी समझ में आ गया ना, जी मतलब नंबर ऑफ जनरेशन, आइडियल कंडीशन है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखे टू द पावर जी इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज द नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, ठीक है। और एन क्या है, नंबर ऑफ माइटोसिस, एन इज इक्वल टू x-1। एन का फॉर्मूला मिल गया, एन इज द नंबर ऑफ माइटोसिस, उसका फॉर्मूला क्या है x-1, एंड टू द पावर जी इज एक्स। ये पहले मैं बना लिया, वेरी गुड सौरभ। अब यहाँ पर टू द पावर जी क्या था 8 था, दैट मीन्स टू द पावर 3 इज टू द पावर जी इज टू द पावर 3 था, इसलिए जी इज द थर्ड जनरेशन।
नंबर ऑफ जनरेशन थर्ड मिल गया। सौरभ समझ में आ गया। और 8 था तो नंबर ऑफ माइटोसिस 8 - 1 7 मिल गया। ठीक है, ये आइडियल कंडीशन है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। सबको समझ में आ गया? बता रहा हूँ। हम एक फॉर्मूला लिख के बताएंगे तब होगा। अब आइए मैं बना रहा हूँ ये क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। टू मेक 100 cells out of one cell under ideal conditions, ठीक है, number of generations and number of mitosis needed is dash and dash respectively। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट ये अगर हो जाता है ना मजा आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कैसे बनाना है। ठीक है, नंबर ऑफ जनरेशन पहले लिखना है, मतलब ये जी के बारे में पूछा है, और नंबर ऑफ माइटोसिस ये एन के बारे में पूछा है। 100 एक्स का मतलब इज 100। तो आपको एन का फॉर्मूला मैंने बताया था, x - 1। कैन एनी ऑफ यू गेस इट? कितना होगा नंबर ऑफ माइटोसिस? यस अर्पित, वेरी गुड। नहीं, हाँ 99। श्रुति सतपथी 99। मोनालिसा 99। नो, आयुष यू आर करेक्ट। जनरेशन नहीं आयुष, वेरी गुड, बस जनरेशन नहीं। ये पहले मैं इसके बारे में, आप तो बहुत आगे चले गए, वेरी गुड। 100 - 1 99 इज द नंबर ऑफ माइटोसिस रेस्पेक्टिवली था ना। अब जनरेशन बताओ आयुष। आयुष ने 7 जनरेशन बोला। ठीक है, कैसे हुआ मैं बताता हूं आपको। टू द पावर 1 2 होता है, टू द पावर 2 4 होता है, टू द पावर 5 32 होता है, टू द पावर 6 64 होता है। इज इट सफिशिएंट? टू द पावर 7 128 होता है। तो 128 100 के लिए सफिशिएंट है या 64 100 के लिए सफिशिएंट है? वर्षा वेरी गुड, 7 जनरेशन। आयुष 7 जनरेशन गॉट। मोनालिसा 7 जनरेशन गॉट। रामचंद्र करेक्ट। आप लोग का 128 वाला कॉन्सेप्ट जो था 7 जनरेशन, हमने क्या बोला था? टू द पावर जी इज इक्वल टू एक्स। तो x कितना था? 100 था। तो टू द पावर 6 में मुझे 64 मिला, तो नॉट सफिशिएंट। टू द पावर 7 में 128 मिला, तो कितना मिनिमम जनरेशन चाहिए? 7th, वेरी गुड। इसको लिख लो, थोड़ा डिफिकल्ट है फिर भी लिख लो, ये इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग है। सबको समझ में आया? आपको मोर देन सफिशिएंट चाहिए या लेस चाहिए? मोर देन सफिशिएंट चाहिए या लेस चाहिए? मोर चाहिए। ओके, लेस में काम बनेगा नहीं, हमें ज्यादा चाहिए। तो टू द पावर 6 में हम लोग को कोई मरा नहीं, 64 जिंदा है, ऑल आर डिवाइडिंग, तो ये सफिशिएंट नहीं हुआ। टू द पावर 7 128, वेरी गुड। 99 सबको समझ में आ गया इमीडिएटली? इट इज 100 - 1 99। ठीक है, 99 सबको समझ में आ गया इमीडिएटली। ओके, नंबर ऑफ माइटोसिस, नंबर ऑफ जनरेशन के लिए ये फॉर्मूला है। वेरी गुड अर्पित, मजा आ रहा था। रामचंद्रन वेरी गुड। ओके, तो यहीं पर हम लोग क्लास यहीं पर रखते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग का खत्म हो गया मेल का पूरा पार्ट। तो नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को हम लोग फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग ओके, अनुपमा वेरी गुड, थैंक यू। आयुष वेरी गुड। वर्षा सब अच्छे किया, आज पार्टिसिपेट अच्छे से किए। इतने टाइम तक आप लोग हो, ऑलमोस्ट 3 आवर्स से ज्यादा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। शुड आई स्टॉप नाउ? मैं बंद करता हूँ। ओके, क्लोज करता हूँ।